tumulia au samavali ia pia metalumalu watumule au faafu ia tato savavan famamale tasan ema isukati no puta faalalo pauna kapista matku kama falawaina uma tato ora soifu manuia So te whaatalo whātunu nei vāenga le tae ao, tālo whalawa sa moi lau whaafonga anga, ia ai pio na whaalauloa momo atu, o le whutu e amatalia tātou po kalame o le soifua maloloina, pio na ngā lulue whaatasi ai ma pūlenga whaafalmai, mai se fo il vāenga o le soifua maloloina, a mata mai lava i Wellingtone, o Porirua, ia whaanga solo atu i le Heart Valley, ia o le fo i wa tātou iai le tausanga lua whilua tolu, whaanga solo i tātou po kalame ma sani. Tai au nei umātou whaatasi ma le sunga i a vesi le ilua toilolo, whaatasi ai ma le sunga i a vini Samoa. O nisi lava vaenga e maise lava le i tūpao tina ma i tanga. O le au tau whaafonga lava i ai i le au ilinga o le talanoanga. Ia pia na whaanga solo i nei tai au. Ia ai se i whaatalo whamomuatu i tātou mālo. I le nei tai au tā lofa lava vesi whapia fo i vini mālo ale on sa. Mālo soifua Savelina, ia. Tausanga manuia, tausanga fo manuia, Happy New Year. Ia whaatalo whātu i le pa ia male malu Samoa lo whaafonga mai fo i le nei tūla, so e sunga whaafeanga inga motu whalitua la lei, i le ngata fo ilea i o whiunga i pātele ma e pikopo, ta mai te sā, ia o awa o ma whalitua, whailaunga, ma te akon ma whalitua ia, ma se fo i le pa ia o nei tina ma nei ta mama tuolo o tapo ia ma tu imani muripanga ia wafo inga ruenga ma awa o ngā whanau ia au talawau alam whanau iti ia malo soifua. Yeah, malo lam soifua, Aftela Molevana. Welcome everyone. Olo ingo vi Samoa. Olo tama e sau mai nuu. Sorry, I had to write this down because I'll forget all of them. Not tama sala yo sua whangalilo. Tuinga mala e sau mai nuu sa anapu, sa le aula, le auvaa, ma le nuu foilea. Nga kongele le ulu. Tongi pa ma tau le ave. O ulu tau tongi a po ulu tongi a le pata. Olo tinai sau mai nuu sili, sa fotu, sa maunga, ma le nuu wengo toile la, ma lata fo ile langi. Fale anupo. It's o tasilo to angane, it's o lua uso, it's o lua whanau. One is 6 and one is 8. And yeah, thank you so much for the opportunity. Malo, o te lope mo e laka ko ngulangi pe. O fai ngā tanga tonu le vela tala. Pe ali ngwe ngale ye sawali e pala ya. Ya malo se fua Savelina. Malo lava ia tonu sa o mau se fai ngā malo longa le lei mal manuia. Ya sa malanga tui fafo to Wellington e pe sai e lava
I nei. Sa sia kua I au tawhai I, kua o I lunga ko le maunga, makala ko le maunga, ia koe foi mai. Aka amilo e porua wering konge koe sau pe ia langa rufafo. Tua lava. Lavanga. Lai tele amataanga e kau ke makamaka ingai. Malo ia leo whaafonga le malo le tunu e me se whalau whaafonga pa anga lava le tato le teo e me se lava po kalame nei soifua malo loina. Ia le fo forsia le tato ia e ona o masani fo ile o whaafonga lau sunga vesi e pe o le sunga ia vini ia o le taimi mua moale nei le o mua tato tala noa ele le fo ile moto le pawa I loa e mai se lava ile mata whai oi malau mata ngalue ngolo tau aveina I tono nei fo I au nanga e mai se mo tina mai tanga ia ele leile le whaalau lopo le ale au nanga o lo lau ngaluenga malau mata whai oi tau avevin. Yeah, sure. Thank you. So my role in the Te Whatu Ora Capital Coast and Heart Valley is the Pacific Health Equity Lead. So my role is responsible to implement the Maternity Neonatal System Action Plan. And we'll also talk about the national and the local plans that align with that as well. So that's my role. Malo. Yeah. A tono le manino fo I vesi le mtawhai oi lea o le mtawhai oi wa le pe e ngā lulu e whaatasi so tau au le au nanga le te ngalu e vesi ma le au nanga le ia. I a peona ta ua e vini pe olona ia ngaluenga o le maut ia whaamauti noa o lo o muri ta I ma whaatinoina ia fuafuanga le malo a wale soifua malo loina ma le whaalelei o au nanga mo le tau singa o nei tina maitanga. Ia whailele fo I mana I rātou pepe fo pe la ona ia le tūlanga lewa tūla I mai e vini lewa whatua ta sangentia ia na tofi ai o ia I tonu ngā lue I le Hunt Valley DHB ia lewa wa sui le suinga lewa ia soi fo maloloina ia lewa ngā lue loa ia mo Wellington ia atua ai le I toi whaawa o tole I tūle ai le mtawhai o whipolo ngā lue I vini ona le sa tātou tano lava vesi I vaengolo e au na matautua I foi nā mai le ngaluenga I le lātau sanga wa leo toi a matai pi manai fo toi fo I lai titi tua lava I le fai sei loi longa mas toi ma fau ngai pena to anga tutina mai tanga I lato appointment oi lua o se tau sanga whenga tā fo ia e whesuisu ia e fo iona ia winga wa mataulia ia wa uma mai le lockdown le lua tasi lua wa traffic lights ia a green wa alu ai a orange ai a lang mori ia ku kilo ia ai a mumulo ia le ia se alu ai whaftai le tua I le tausanga le sia I nei technology ma whaonga ia le Zoom meetings a le o maitina ia tala noa lunga telefoni tala noa computer FaceTime fo ile whasanga mai e ala lea I le Zoom ia po le Zoom wa auta ua nisi po o fono I ta whailangi ese ia whasa moe ai ole mātou pokalame e tolu ia vaenga I tolu au onanga o la tofel pokalame lea o le antenatal mal postnatal support ia peila mātou le net le lo o tautua mo tina Pasifika ia ale tatala lava ia tina maoli palangi tonga fiti inkia sainga lea o me pokalame ia mana ia le pokalame o isi o matutina no foi Australia ia tala noa lava I lunga o le telefoni text ma le Zoom ia fia lava e message mai ese si wa leva ai lunga le Facebook fa mai o le ale pa me ta o le ano fale ia na fa matala le ia I mat pokalame ia ma san fai pa fa le to uma nuia ngabenga e mo ia le to atele ai o la lava ne tina ia lava eu fa consistence na lava eu mai ma ai o le program fu ele le pe o isi program fu ingale a fa le appointment ka nga sa le ai o le mata pokalami e fu lava I le ava no na tina mamana onga e pe tasi lua eu mai ai yeah that's all right yeah lai alo lua ia to ia ava no to esau ele se faina so o le tulanga nai fa fia nai fu instina ona ele o fosia tua pe fa pe tatawana I le ai e tu ava no ar pokalami alo ia sa fa fia ina lava nei tina ia na otu
o le tele lava le fai ungo le pokalami wai fai ali evaluation po le ilo ilonga fo ile a uma ia matuwa senga ile tele waso. Ia e fia o la toa tala fa fitai fia o twinga le o le telo tina fo ia le iloa pe po oame fai tono pokalami. Ia e lau tele iloa fai po oame fisili ai no fa alongo le matu tal noanga fa malo si au ia mai foi o o ile o fa fa pe ame ke fa sia po ti o te mata ata ia o mai lola ia vai mai ia la a fia mai mata te tangata to sina mai foi mata tala mai la ngona ia fa mala to fa fitai o tele me fo la ma fai ona la to maua o la to fisili foi la o mai la ma fai na fisili ngia a wai stante sa ma fisili mai fisili ia la mai ma la fisili ma fai na tali ma to so swani malo ia tarsia ia malia vo ni tau sanga langa le to amata ia mai se fo ia o atu le fe au I tina ma ainga I tau longo ina infen fa ngal ia au ona ia o le o pokalami e fo e faifua o no life fund mai le malo ia e mo fa tu poina o ni pokalami ia so stina lo mo mai tanga fai le foi mana I pepe fo la lo le wata sanga ia fai na so tai mai a was so swani malo I just want to touch on that point. So how my role relates to the community is that we connect the services out there in the Greater Wellington region, so in Capital, Coast and Heart Valley, and we connect them into the midwives in the hospital so they are aware of these services, so then we can refer our mothers and our babies so they can get the best care they can. And there's other ways we can do this, so we'll touch on that later. mana ia ia el so ta inga ma bini mala na foi role mala na ngalue ai ia malo ia fa solo mai la isi vaenga ia le te lua fia tal tanoa tili a mai sele fa lau te lenga o le au nangolo ia le taimine a mai se fo ilum ta fa yo lo ngalue vini ia le atu lava te lua fa solo mai vaenga te tasi ia vesi ma vin ia pe ana fa iloa tue e vini ona tiuti pe lua vaenga le e ngalue vini faina fa matala ia ngaruenga. Yeah, so in the Maternity Neonatal System Action Plan, my work stream is relating to the culture responsive care that goes on in the hospitals as well as in the community where our midwives, especially our Pacific midwives, are based. There's not many Pacific midwives, so my role is to support them in whatever they need to help them do the job that they can in a safer and more culturally safe way. So the other one is involved in the shaping of the decisions they make in the maternity quality, safety, and on the table, so in the strategy, performance and planning team. And so relating that back to the community, it's not about everybody being treated the same. It's about equity. It's about treating people fairly and just. So the ways my work stream is relating to that is that providing education for our midwives in the hospital and our people leaders in the hospitals, so they understand how we talk, how we engage with each other and engage with non-Māori and non-Pacific. The data shows that the life expectancy of our Pacific is, compared to the general population, yes, we're living longer, but our Pacific are living 6 to 7 years shorter than and the others. That's a worry. And there's also data that shows that if you have a disability, intellectual learning disability, it's 18 to 23 years. So this work, equity work, is so important now more than ever. Yeah, and it's urgent. Yeah, atono pe ona tawe e vini ia le tulanga lea pe whaatusa foi lea ia tātou Pasifika Mamaoli anga palangi po iswi atunu e te lea le se senga a whai ono tau sanga e po o e soifu o tātou patutusa tutangatos ia luna winga e te taunu mawai po lea se po lea almafua anga ai whawhiwhia fo ina wha le leile wā lea ina ia
ina ia maua e tatu tangata le soifua malolo ina lelei, soifua lau lelei, ele ngata ina ola umi. A ia ola fo ile olanga fo ile quality. Lai fia ma soifua malolo ina. Wai lai fisao ngai ola umi ai. Alai mai mama fatia. So, ole mea lalen ta ua vini, so inga luenga ia ma fo mai whato sanga. Ia ma fsosoani foi. I si fo mai whato sanga ele o lato ni Pasifika. Ina ia malama i o tato anga nuu, mo tato winga, ma tato tala. Sa ia masani pe walua pe tolu ia workshops na organize vini i Ole Hunt Valley. E o atu mai, ia fo mai whato sanga, ma mato whaile mato workshop. Ina ia whaailoa mai fo ia lato, ia langona fo mai whato sanga. Ia e mese fo le community ia Pasifika. O ani awala e whaalele ia ile valia, ona e tele ina le maua e tato tina Pasifika, ia le to inga tausinga. Ina wai, o iso i tina Pasifika, e ia tulang ngai whapopole ai te miule whanau. Alai lo tala noa mai pola alma fuanga. Pe whateta inga foila, pe olo latu tono whalmai whale whailele i le Hunt Valley, le whale mai. Ia oa te wa aitono le potu le te lata o toai. Po oa ni suinga te mana oe, te tauna sui ia le potu. Ina ia ini winga foile wa ia toni ata Pasifika, musika Pasifika, o le moenga ma mea uma, e ia se winga foile a wha Pasifika ma lona langona wha Pasifika. E langona el tina o lono fuanga lea, o le potu lea e te mana o e whaafeloa i ai le pepe lea la whanau tono a inga. E mese foi se potu foi le watatou a whanau le pepe e o atu ma le ainga. O whea e o atu iai, a o atu pālangi ngā le pe kasia lua paunga, a o atu le ainga Pasifika pa inga Samoa. E o atu umale a inga ma le kalesia ma. Ia iai ni potu foi nga e o atu o le whanau room, po le potu na e o atu tal, no foi mtala no ai ma mafutai. Sina tūlanga ba mai ai. Good, yeah. So one of our principles in that plan is trusted faces and trusted places. And that means having the right people in the right places. Yeah. So familiar faces can help. If people are too shy to reach out to someone you know who knows the community service. And there's also a database, an online connected system that connects all the services in the hut in Wellington and Kapiti. And it's called Pepe Ora. And that's where you can see where you can get help, mental health, counselling, help for baby, for breastfeeding, just a whole lot more services that support the mum and the baby for the first 1,000 to 2,000 days of life. Wa pe ona pe launa ta ue vini o lana ia e ta ua te lele linga le whea vini pe o ia fui le tui le va nga i fo mai whatosanga le ngata i fo mai whatosanga Pasifika ia ai o fo mai whatosanga o malawa i tono Wellington ia e iai fo ia service ese a whape lo sila fia e fo mai whatosanga ia pela mātole net e te leo matutinala e refer mai fo mai whatosanga po blanket nurse whape a whaifu ina le e fiu le blanket nurse papalangi e tala no tina ai lo mamalama on whapea lea vesi e mele mai o lo iei nai tina ia pe mawhai on efso soani ai o le penata ua e vini le breastfeeding tasi fo ina o ngaluenga le wai ai o le efso soani tina i le whaasusuina o la tau pepe ia o le tasina tūlanga matua mawhatia i mawhauwhau tina o le whaasusuina o la tau whanau a tona stunga fo le i matua i loa tele o ne se asa tala noa i eitangata a wai loa e fiu lo tina i whaasusu le pepe o lo le tonga fo ngale wa le lava fiu le fia mama ia le ngata la o le tino o le mawhauwhau fo ia e pela e foi na tasila na tūlanga a whapea lailoa i le fo mai whatosanga po o aisetina po o aise sur community and family soani ia e whasotai mai wai le whaia o mai fo mai whatosanga tūlanga ngā breastfeeding e ia fo mai whatosanga lo te whaia ai foi fo mai lo te le whaia e refer la pela o tangata pe o mātou
Ia pe ai fo isi tangata whapito le breastfeeding consultants. La wala tō whairana tūlanga. Ia pe o tūlanga na le iei wini ina ia wa ai po o ai tangata community pe o le NET, Pacific Health Service. Ia po i nei porua. Ia na whailola ia le lato fo mai whatu sanga e tau lato tina. You know, so o le network e se taua. Ngā rurue whatasi pe o le upwhilea o le upenga so I so o le fau ia so atu le si service po le stautua i le stautua au wale soifua malolo ino tina. Mana ia tilo le maua le lango le atu whakasa. Se toi fo ia tua le vaenga le na ta ua ia e veni ia o tau whaatau sanga. O tele ni tato, e tau le ni tato whaatau sanga Pasifika. Se whawhi tau li le mo ngā luenga, pele ai. Yes. Le lava o ni tato whaatau sanga. That is partly so, you know, if we want trusted faces and trusted places, we need more of our people that look like us. So people like us who have babies or anyone who have children that is Pasifika or Māori, once they see them, you just know, you just connect without even talking. That's for some people, not all of our Pacific, right? But it will help a lot. Because we've done things one way, it doesn't always mean that it will work. You know, there's a lot of non-Māori or non-Pacific right now. Is it working? No, the system isn't working for us, so we've got to try something different. And that's what equity is about. Ia, atono le telo tina ia mai matpokalami, tina ia na whai momola tō pepe. E tala noa mai ma whaasoa mai, whaafitau le te mina whanau wai, traumatic birth, makua e wa fefe whinga le, pe toi o whale mai, pe toi whananau, ia lawa maua mai tanga, ia ona o maila ia le matala noa, e whape whia ona whasosuani nei nei tina, ina ia ave ese le fefe, po le mawhatia, po tūlanga fo Elena, tinga ina le te mina whanau wai, e o pe o meana e alu Malestina e le whale, o fefe whinga le ele mawhena tala noa, e awhia fo ilale mawhauwhau, e fo ilale matapo kalamena le net, o le Pacific Shining Light, ia e sosoani lea mo le well-being po le soifua malolo ina o le mawhauwhau malangona tina. Ia mala ainga umalava, ina ia iaini a whaini mawhatianga, o alawa ni mawhatianga le mawhauwhau, ia e mawhaiona, ia le matofo mai whapitua, ia whapia e mawhaiala no facility e te mana o e te tala noa le matofo mai whapitua le mawhauwhau, o le tina ta mai tai wa lewa fwina ngā lue, ia, familia wale le ia na o mawa toile sosoani wa pe ona o le postnatal depression o se tasina whawhita o le tele lava pe whingata ona tala noa ina tato tina whapele masani ai sa moa ia e umana whanau no for whai le lona ta inamu pe korua masinga la engo for ta inamu ele whea e wheswhea ai nei anga o malak le fale e koe kulom kuka al whalkanga mea ele se sosoani e uma whaingaluenga ia e stress ai ia ai o loo iai le sosoani o loo iai ia tangata whapitoa e mawhaino sosoani atu ele ngata mo le tausinga o le pepe ia ai o le mawhauwhau foi ma le wafo ele ngali ia e foi le e te lea le afianga mwhena afia le ainga pe a whai ele maua le tina ma le ainga le sosoani le peona tala no atua. No sau se taimi o nā tu foi leo tato numera le whailoa mole. So ta ia tu i le au onanga. Ia ai te loa e sel mana i o vaenga ia. Ai me se foi lo wana manoa le foi le pio le whalau loa tu o ai nisi e. Fia whai foi le ngal bengal whaato sanga ia. Te leo le mtua mo o mia la leo ona. That's right, yeah. So when I saw the plan, when I read through the plan, I was like, I want to be a midwife. Because at home, I was so lonely. You know, as a mother of two, I did not want to reach out to anyone I knew, you know, and it's very emotional when you're at home by yourself while husband goes to work, you know. And so it's so important to surround yourself with people that you love and that you can ask for help, you know. Because there's so many people who want to help.
unfortunately ngā whainga ngā amaka ia le laka o kua wala sila vile marula tunu ngā amata na wa o ngā whatos whafo mai whatosanga ia ai o pokalame leo te whaia o le o oina o tina e winga i tūlanga o le maitanga ma le whailele to whapena ia pe waro lua o loa e le sut ke lea o le whatosanga ai suta o le meo le o onga ia le ala o to e sui e lola la kos le wa amata nei li tausanga nei ia o le o le whawa wina la ngā ringa I'm so sorry I know to tele for my whatosanga o le fifi ia my vesi you know ia para o whatuwa ai e alua tanga te lona na wina malona to mai malona tale ia au le lava te I lava I le malai lava le o tina mai tanga whaile le pepe fau ia le amata la tausanga nei le kosna o le pregnancy, childbirth, ia ma le transition to parenting. Ia kusala o area lava ia leo tenga lue ai ia wa va ia tu fato sanga wa tu fato sanga no winga ele mafengo o faia ia a unga winga ia ke fia ia ai le la wa o le mea lava tasi ia le wa o mafsaswani manga lango foi ina tina maitanga faile le malatu pepe fo. Ia mai se foi o le to mai foi le Peo nei e te whalauloa, promote te whalauloa, ia mauna ina ai le whi au le whia tu watu I tangata ona le tenga lua I tuto. Ma whaatasi matina nei. Ia ma whia o le o al whi au ia I nato na mona I tau a te le fo ile le vaenga le tenga lua I vesi. Ai se I whaisin tato malo longa pupu, ia tato e fo I mai lea wha wau tato tala noanga. Malo. Ia, toi fo I mai whaawau tātou tanoanga nei tai au, peo nau tau silafia, o lo o mātou ngā lue atu, ma tala tanoa, ma le sunga ia vesi le lua toi lolo, I whapia fo I vini Samoa, ia o le au nanga leo, le whaalauloanga vaenga tāua, o le seifua maloloina,
mo le i tupa o tina maitanga ia ma au nanga ese o loo ngā lulu e whaatasi e lango i lea foe au nanga. Ia tātou whaasolo atu isi vaenga i o le tautua foe o loo fi whalauloa ia me se foe ia vaenga tāua e peona wha lauteleina nei tai au vesi ma vini. Ia whaftai ia Savelina ia ai ole matou whaalapopotonga i le Heart Valley, ole net. Pe ona o Samoa tau salentia sa ta ole naku e ni tamariki. Ona sa tolu vaenga palangi maoli ia ma Pasifika. Ia ai wa uma tau sanga ia le watu e lua ia ona swinga le wa ia le health system ma le swinga ole le ua le to ia ni DHB sa le wa matana sa ave se le mua. Ia le wa sui ia le te fatura Health New Zealand. Ia leala ua tasi e lola ia Wellington e atoa sa ta o DHB ia lea ua vili ia Capital Coast and Heart Valley. Ia ai ua sui e lola ua maoli le vaenga maoli i lalo le Maori Authority Health. Ia ai nufo inga palangi ma Pasifika ia leala ua ta uro mato le net. Pina le wai bili mana ia telele whaupunga Pasifika ma pakea ia la wata ole net ala se tau su e se mato ngua ia ole net ale mo te fie mato ia wa atu fo ile pasa mole o penga e fisota ia toi fo ma ia bela o mato la ia oso le tamine oso lulu e fai mato o onga I o le numera lua Dudley Street I Nailoa Hat o le mato ofisanga le net o le ngoa le mato pokala me leo te vaia o le anu fale whaatu puola Pasifika. Ia le au amatanta o settling o Pasifika. Le angai le na Pasifika le amato te ngarului o tina Pasifika ia ma tina Saina Inkia I wan mena e fio atu e whamai pe a whaina pe a whaero lato in Pasifika. Ele se a whaina. Le a lawela nganu o mato te au na moso sesi. Ia ewi fwelana ia le vaenga Māori. Ia ai ale fio o Māori na tina Māori. Ia fio mai ama la tali ele o yese puipuinga whaina. Ia ai o le o aso uma ia le ava noa lava I le ofisa mai le sefulu o le tula e lua ia so uma. Vili mai tala noa mai. Ia o lua tasi, valu tasi fitu, ono tolu o lua tasi, valu tasi fitu, ono tolu o. Ia pe a ia ni siri, ia mani sosoani foi. Mesi ane tina maitanga whailele mna I lata o pepe fo. Ia e fia mamala mai, tūlanga e fia mamala mai le tu maitanga. E po sau ni uniform te mi wa e matau tinale, fai matau workshop ni le ale vaso nei. Fia mamalama po ame ave fai mai pe alu fai mai. O le silunga ali ina na silunga ali ina na tala no mai. O feo I pe alu fai mai. Ia wana la tua pasi atu lumar fai mai ele. Ai alo lalta mi lela ave tina fai mai la trole fa pe ui. Fe meo. La la fai mai fiaru se matau tuar fai mai. Fa kia wale. Ia fai fai ia o nanga whapena. Io e wha ai po whea. O wai o lor tai me luk te ti ngā ke o sok whamai. Ui o whe mea alu iai. Uri o po whea alu iai. Ia ngā o whal mai o me tele. Ia ngā lo tu atu tilo ia. Mukwale loa ia o le situ langa nā. E wa ai. So swani. Ia o a fwoi me avele atope alu tina pe untala no fwoi la. Tau sanga o ame avele atope alu tina ai le alu o avele mai kango vai mai lava lava so ese ako e taua I o vai pe ta pena mamao ai so sala o mai ele foi na mau mai I le o na I anu fale le talan nga umana a mata mai vai a fortina mai tanga ia vai o le ale le tupu le pepe mai le vai so mo yo o alu le iva masina ia o afso swani o afo tulanga o iltina wa le la tupu le pepe matele manava ia ma tinga fo le tino tina o afso swani na te maua o mea ai o fa amarustino o tui fo la au pe afemana o mia o le asia singa il fo mai fa tosanga o la mafuanga la ina asiasi
Ia o wha ata mea whapena, whinga whasaswani whi mātou ia, whamanatu tina, a lei se sila te o ia, whai whinga whasaswani pe ia se mea tau transport, ia, mea o malai. O le tele i o soani o le mwhaiona maua i mō tātou tangata mai se au tala noa fo ia nei uso ia e tala noa i le maisuka o tina maitanga. Ia ona tamawhawhole pe e isi tina e le o atu tonu i lato aso appointments po aso e tauna wa i lato suka. Ia ale fo i e a mawhawhawla i e o le tele o le neta o le tata o le whai o le tele o le ngaluenga o lo whai mo o tina maitanga i sosoani le taimi a toa lea. Ia a whaila i le o ano ia i ma le o amana ia le taulongolongo ma le au nanga. Ia tonu e whainga tāwhu i mo fo mai le taimi lea la amato e whawhanau tina ai le i le i ia whea uma au nanga mai le vale o ma le taimi whanau ai. E tāua le vaenga lea wa a whapea o le wa afia o le suka le wa misi la walu i longa wa misi fo le tonga fitinga tauna abatu a le wa afia i le o i sitina e a foi nei pe lo mana tu mama ia i tulanga le le vai le fo mai fato sanga e matau li o le vale masina le iva masina a foi ese me o fa le tonu e tauna fai se tonga fitinga o ni fata tsa fa pese fa na se tulo ia what's why? So that's one of the reasons people don't know where to find midwives. And one of the great places is to turn up, call NET, let them know I need a midwife, because some people don't know how to access it online. And you used to study midwifery, so you know exactly where to find all the midwives. And so there's NET. Go to NET. Ia. O wa ni sina tina e mai tanga na le vai fo mai financia ki mai lo mai le testo lo wa mai tanga ia na lo le fale fa peanga ia ai vili lo na fo mai le mai tanga le fo mai fa to sanga le midwife fa peanga ia ai le fo mai o le ainga e fa ia tu langa na ai le ai so se te alwa o e su ela fo mai fa to sanga ia a fa finga tana ma wa pe on ta o e vini e la titi la fa io fo mai fa to sanga le ngata fo mai Pasifika au fo mai fa to sanga i tono Wellington ia e te fiu e vili pa wale tali le seva noa ia fa pete sa ia mato ia mato so soania tula ia le ina tu i pe fo mai fa to sanga mo te lo ia mato au ngani ai fa mo le se tu atu asi mato tinale to lisi fa tali ia e fa penga wa stay te fiu e fiu netina fo nga te fo i me fa mai le seva noa And some Pacific midwives have their own set numbers for Pacific, so they've set aside a few, you know, if their books are closed, it may still be open for Pacific. So check through NET or any Pacific providers who can connect to our Pacific midwives, because they are well connected, especially Vessi, well connected and know who the midwives are. Ele leile va ta pena la i taimi na i lo wa isi to sol taimi lava na tau na i lo so eloina ia pe te o lo to la lis fatal tal ia la te le taimi fa yona sa i le fom fa to sanga ia wai ia uma lava i lunga le online uma ia fo mai fa to sanga ia ma clinic ma mela ma vaengo Wellington le ngalue ai e is fo mai fa to sanga ngalue na lato ai is fo mai fa to sanga ngalue pe ke ko fa ia isi to no fa le mai ia fa pe wa misi mas fo mai fa to sanga tua ia in fana refer fa le mai la ia community midwives e ma fa na vai pa wala le se senga se tanga te la tu masina nei ese fo mai te vai o le masina la tu sui fo mai la kiuke ia pe vaenga na ai wisi tina ile amana ia na tulanga au tina e mana o ia tasi altanga te vai ia so e fo la po avanoa po ai te arwanga ai mana ia fa manatu ia vini o ani si vaenga le te fia fa ai loa chili ile nei taia ile There's also, the community midwifery team, the midwives in the hospitals, we're trying to design a space where they can access education. So when we bring our services and meet our midwives, we
we make posters and illustrations of what they've learned, so they remember it over time and then put it on this database. And then the other side of that database is to also bring in our traditional Pacific birthing practice and knowledge, so then they also can learn a bit about us and how we care for our people in the Pacific, and knowing that all our Pacific are different. You know, our regions are all different. Samoans living in New Zealand is different. Samoans living in Samoa who come here, who are new, are different. So yeah, just understanding and recognizing the differences within our specific region. Pe o le tausanga lena te elena whaile workshop lena na o fia o mai ia fo mai whātausanga sa whanua na o mai ai le workshop lea ia mamātou fo ia ngā lulu e tutono whalapapotonga ia lango ia tina maitanga maainga ia satala no ai po o a awala e whaalele ia le tautua I tutono whale mai ia ma fo mai whātausanga ia lato te wha ia tina tato atunu Pasifika ia te le lava ia senga wenga tafuna fa ia pay for mato I tonu le education pe o le taimo i le tulanga tawa onga e fai fo workshop mo fa ia onga ina ia mafai ona feso o tai mama tua ma ainga Pasifika ina ia le ia fo ia onga fana pe fo ila ile health fai fo ila ia workshop ma fo mai fatu sanga ina ia lato malama mai I tato fo ia nganu fa Pasifika ina ia le lato tautua a wal palangi nga lakwa hi how are you yeah lie down here yeah fa penga how was your day ya tato e se tato nga no ya so mai ya lo wavalea ya leva ya to so martina por grandmother e se tato nga no ele tutu samanga no palangi el me folana tato na o ina fo mai fa to sanga la to tele mama la meta tonga no ina ia la to loa pe fa pe ile tau singa e masani tato e wange I ta fa tasi el tau singa o istangata mata o tato tangata langa e se foi tato nga no ia pe ole tu langa na ia pe ia ole a mata pe o ta ungole ngoa ia e sau o aile ngoa ia o vini ia ma afa pe fa mai vini o vi ia o lo ngoa ai lo sa fa pe te tonga ka ke lo ngoa ese singoa fa ngofi wa mea ngā Pasifika ia e a mata le greeting whaafeloa inga o le ngoa ia le ngata lea ia e malamalama foi o le tina lea pe alanga le sau o ngā pela isanga whaanga pe lai tau silonga grandparent ia mātua ta singa tūlanga wa ai ia o tātou ia e le ngata ngā tina o le ungali ia alai pe ia mistanga tala inga whainga kaila ki ngā lenga sau ia ngā appointment ia wawai foi la o le ale fusuani whainga offer ile a inga lea inga ia awainga I misi ia le appointment tina o ke mea o ia la o whainga wenga whaia onga e alua kuro midwife o la wa onga you te ta oto e lalo seklo mangava me kameki si o mo what's happening mai ia nga fai kaula ia le fa ngolongo ala le pito le ole fatu le pepe le kaka ia ma kameki 1 2 3 4 but that's fast my ia o la toa e la kula for my fakosaka ia ka fa ko vala mai vesi your midwife here ia nga me lo wo fo fola le ia lalo ia o ka o ko ia sia kilo mangava and I mata so kasinga awala a fai wale sautina una la fainga ruenga pe leva ai grandpa po grandma po ai po la ifa na o le fainga ave ia ave tautua alu ol fale ol tina sia kia ia tele mana ia tole le mau wale ona so se mea pa wale me I fa vanua se tai mi e mafai ona so sai via ia tai me tona sia sele le fa to sanga I le tina mai tanga se fulu nga pe afa pe o lo wa misile fast fulu va yaso o se fulu la nga e fai pe le fai afa pe o atu wa fa na wa fo le mai le taimi tata wa le tina ia nga le ivala ai afa pe o valo mal fast fulu I lo nga fai lo la le si visit muli nga ia nga lo la ia le pe induced pita oto pe fakalkal o se o mana I fo mo fana witi pe ona fa no longo ia tu le li o tamaiti ela foi ma tau o se o fo la to la me tu po me tu langa va pena ia mana ia pe mo vesi le so o se me ia fai la mana au ke fakaka
So we encourage to bring your entire family, or not your entire family, but some of your family, because every moment is teachable, right? And when you come into an appointment room, bring your culture, bring your value, bring your everything about you, because our midwives want to learn. Want to learn. So teach them. Mana ia a tono lele o toi umi fo istemil ta tanoanga ai a tono ini si vaenga ta wem vai ona toi fa awa maile nei minute ia to toi on tato tanoanga vesima mavin ia malo a tonu a peona tala no ina peona ta ua pe fesit fo inisi pe se awa fai ai nei po kalame ai o nei polo kalame o lo iai le plan ale malo o le national plan o le ola manuia o le tusina o le ola manuia o lo ia I uma lava ia fofuanga al malo mai le lua felua sfulu e o lua felua lima ia o tele o nei fofuanga na ala na fai ina ia manuia soifua malolo ina o tangata lau tele tonu New Zealand ai maise o tato tangata Pasifika ia ona failoala ia lea ele soifua malolo ina nei Wellington e lava ia le tato fuafuanga lea e tau o le tusi mo fuafuanga faataatia mo le ai Wellington e atua ai tau la ia ngai tangata Pasifika o le tusila lea o le vaenga mua e tau la e lima la to taiala ai fo ela to priorities e tau mo meu priorities to sa fa mua o le fa mua lava o lo aunga lea ngai I le soifua malolo ina o tamaiti ai mese lava o le tulanga lea mai ale taimi lai mai tanga le tina si o ina whanau peila o le wha mua le na o le tamaititi Pasifika o lona soifua malolo ina ma lona soifua lau le lei lea lawa lai ona whaia le o nanga nei ale net o le anu fale fatu pola ina ia fisosoani ai mo le soifua malolo ina le ngata le tina o le whanau foi ai pe aunga lava na tina o nei ala tatonunga a soifua malolo ina tina soifua malolo ina fole ainga fia fole ainga ai a mauro tina le tamile maitanga ai le soifua malolo ina o le ai fo se pole ngai le afia ina o le pepe ele ngata le tino o le anganga man mafau pela tulanga na le e tawa tele le tusina so la tusi sama e mafaina faali faina le ina isisila mai fo ila tunu malato o le tusina le e lunga le online e tawa o le Pacific Health and Wellbeing Strategic Plan for the Greater Wellington Region 2020 to 2025 o ngai fofuanga uma mo le manuia lau tele ai pe to tele lau tangata la to tele o sila fia nei fofuanga pe fo le teme o iai le ofisa wa onga e iai fo ile plan mo le Pacific Education 5 sanga isi teme o 10 sanga o ngaluenga uma lava la faia onga mo tatu tamaiti Pasifika e tatau ona vava ai anga le plan lea langa lai iai le leo tangata Pasifika mama atua na iai fonotanga a wale manuia o tamaiti tono a onga pena whaila le tusi mo soifua maloloina o tangata Pasifika I to tono Wellington na maafua nei tusi ono fonotanga ma talanoanga le ngata tangata soifua maloloina I ale community ina I mawhai ona soifua maloloina ta tangata I ele sao ngao nei tusi ngal whai fofuanga ai le whaatinoina peila o mātou le si au nanga le whaatinoina I le nei fofuanga a wale manuia o tato tina Pasifika maitanga whailele ia malata pepe fo mana ia tele la auto o le e whaatino le vaenga tu sol wha mua le tau te awala mai tono tu si le e ni whanili ungo tu si ia inga ngana pena o le paulio e wape auto auto e tu si le whaatino e auto ele o iai se whalili unga wha Samoa mo isi pas e ia nai alanga upula iai ai pe o le framework le wha ngā vaenga lea o le upenga
O le eva ai le upenga. So sa o le mai o le upenga eva ai ele mawhainga e alu o le upenga i eon tama i pūpū fo ia ingo ai so o le manoa. Ele mawhainga ngā lue se organisation po se whaala potonga tu atasi. Pe fo le mele ngā lue ai vini. O ia ngā lue tono soifua maloloina i le vale ma fo mai whatoa sanga. Ai ele mawhai ona atoa le tautua. Pe ale ai si whaala potonga i au tafa. E te tauala na fiso o tai atu. Ele mawaltina le lango atoa. Pe a whai ele tala noa le fo mai whatoa sanga. O mātou ia o onga te mele ai sauni ai. O le fo mai, o le mawhauwhau. Fo mai le blanket nurse. Like, ye tato blanket nurse o le Pacific Health Service. Le thriving koa. Ia. Alo ia ia tato fo mai Pacifica. Ia. Fo mai mo le, o sosoani mo le whaasusuina o Tamaiti. Ia o mātou fo i e mawhai ona mawatua le sosoani. Ia. Pe a whai mana o mia, nepe, a pasuso le pepe, pe a whapea wale aise, po se mea ai foi, ia, vili mai, pe so sai mai, ia e maua toa le fisosoani, pe a whapea wale lava le whaasoasoa, ia, vili mai, a wale matamuli o te maa, ia e whapea mai vesi, ia wale lava le tupe whaatawa se mea aia, whanau ne aso ele whape venga le abel kupe whai le loto a vili mai a ele ai a whai awa le lava le whaasoa o te le fisilia tu po feo ave iau tupe le ai pau lava le mea ia mau atu sosoani ia awale a inga ia me se fol nei mai tau a tau tār so i wanga ia tonu le lava le whaasoa le ainga sa o le awal ma e le so ta ia pe ato i tau lau numera vesi o lua tasi malu tasi fitu o no tolu o a whaiule sa uni la alu whal mai le ai se o full pepe se tu low le mautinoa po ame sa uni vili mai i tatala noa lia ia a whai le se tu pe whaatau se ato e avei i al pepe whal mai ska sit wa te tauna e alu whale wa i ai se nufo le pepe i lunga taavali ia faso tai mai a fai foi ele se moenga lewa la alua tau sanga le pepe wa tauna alu ese mal moenga o ia fa pewa ono masina o tauna moele moenga le kot ia so tai mai ma wa tu se so swani tu lang fa pena mana ia tele ia awale pe ona ta o mata moli ele leila so ta ma o manei so swani mo ta to ia mi ta to le fai ngofia o le so swani fa pe ia pe afua i nei si o tātou atu nui tu lang whapea. Ia, ai ona o tātou taimi, ia tu atu lea minua e nua saunoang whaai, o le wha mai al tātou. Thank you very much. All those who are listening in or listening in later, thank you so much for this opportunity. I'm very honored and humbled to be here. First time radio, and it's really exciting. Thank you, Savelina, for your support, and also Vessi. But two notes. We need more Pacific midwives. Please, those who are interested, let Vessi know so we can provide the support that's needed for you as a student if you are interested. There's also the website, Pepeora. I wrote this down, wellington.pepeora.new Zealand. If you are looking for any services around your area, look on that website or call Vessi. Thank you very much. Ia, whaftai lava Savelina mo le awanoa, ia whaftai fo i sa mo le whaafonga mai, ia ai on mato tautua e mawhai ona whasota e mai i lunga le online man mato website o le net, i tutonu o le Hutt Valley, ia po o le ano whale whaatupu lau te loa fia tātou tina i le Facebook, ia e mawai ia le ano whale whaatupu la ia le mātou page na, ia ai o lafo i se upu o le tau tamali, ia po se pati wa sala i lau whaafonga, lafo inu le aina ia manuia te le lava Samoa, tau wha soifua. Ia, manuia fo inga luenga o le awhianga i eil nei tau sanga i alo sunga. Ia mo le mamalo lau whaafonga le tātou po kalame na, mai le sunga i a vesi le ilua toi lolo i whaatase fo i mawin Samoa o le sao ia pe ona tātou i eil nei tai au, mo fulu whaaponga i lewa ia so whaatai whaafonga mai whaasoi ia mo le nei taimi.
musa me tau ia potu. Vai o se suinga ua samola ala a ole fina masa ili tuli polisi. Vai mapa a mano i le alitu. Betele fanya tele po ifufuka. Ai a etu lava tu ile tu le anganga. Fina i malo awa o se rumana. Vai le loto mawa lalo mawa ole ono sa. Vai lo lima. Sole sole se soia.
E fia le Digicel le whailo atu I mātua. Le whapitoa mo le toi fo I o whanau I le aonga I le nei tausanga. Whai mai e tolus fulu awhe tā la le tau au whai o whailonga. O le a whai e se I asfarai le taitasi. E te ono man malo ai I scholarship ta I awhe tā la. Laptops. Whapea voucher whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau tapa luas funta la pe sili atu ale Digicel, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga I lafo ai se tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa I le se I asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Digicel. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
talofa tama teni talavou wa utono pilongi a fayo te mafayo e te mafayo fo si ufonga le laumua I Wellington. O le whawha mai pēle tautua le si whonga le laumua le o 10 minuto te nei le tu lai se fulma le tasi ia toi whamalo ma toi whaatalo whatu le teimo le tai au I le pa ia mare mano le tātou te nuu mana au whaafonga. Ia o le tautua le si whonga le laumua mai porirua le tātou ofisa au tū 5 fulma le tasi man Kevin porirua I Wellington. Ia le fo toi whaawina lana tautua o le nei tai au mare nei fo yaso. Ia toi whaamalo ma toi whaatalo whatu hai I le pa ia mare mano le tātou te nuu. Ma futa mai fo I lungo le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mō le nei taimi o le tai au ma tango fie lawa te suru ma tango fie le la ia I le lau mua nei o Wellington mesi pori lua le ma nei o le ma lua le safili ia ele o ma losi fo ia le suru le la ia o fitau I le fo I ma feo inga le nei tai au ai mesi I la tau anga ia tui wha malo stino ia o sa wari o le tai au ia o nei koleninga o le tai au ma nei o le tau ia o fitau I le fo I masina wha afo le nei tai au ia la tau fo I o lo whaafonga mai tono ainga ia e whaatalo whatu nei mātua lo whaafonga mai ai ia a o tāpena fo I le au kuka ua fo ia tau mawhitanga o le auli ia e toi whaamalo ma toi whaatalo whatu nei mātua I tono mauta ngase ma mauta o tangata mātua e whaatalo whatu le nei taimi o le tai au ia o le tātou pokalai māsani fo I nei o whaafiafianga so I whiwhiloi ia se I pā ia le tūlai se fulmanlua ia o na matu fo I leo tātou telefou Tautua Mai Samoa ia ona mafuta fo le musika o le uli ia I le tautua a le sifonga le laumua I Wellington ia malole tauata I whao mga luenga I le pa ia mo le malu tātua tinuu la tau mafuta mai ngā luenga le taimi o le tai au I tono whai ngā luenga ia tātou mafuta la I whaafianga le sifonga le laumua ia e moni atu ia e whaafengo fie fo ngā luenga o lo e whaafonga mai ai ia I tono whai ngā luenga Lunga foi o tātou penga te whailangi la tō mai mo mai lunga tātou Facebook mai YouTube ia e whaatalo whatu malola foi le mai mo mai ia tātou mafuta pea ia I le tautua le sifonga le laumua ia le taimi o le tai au mana I foi proklame pei ona mai atu ia le tanoa toi ia Sabrina Casiano ia mana malo ia maltua ia vesi ia ma la tō malo ia wa foi proklame a mata so foi malo loina ia o ngati le foi na I proklame na ia mo ni foi tausanga ia e moli atu foi ia e nga mo tātou ainga Pasifika ia me sela foi tātou Samoa ia wa tātou lava ngana e fesota iai ia ma proklame me se unang fa pepe ona ile so fu maloloina e pe ona mai atu ia lental no to Sabrina ma malo ta ua tele ia le wa amata foi ona to e amata tātou proklame ia e pe ona ile proklame so fu maloloina ia le ana amata atu le nei ta ole tu la se fulu ia ta ua tele ia e tala no la foi lau lava foi ngana ia elise me te pole ai ia wal tele lava tātou e anga ia unanga foi ia pala langi maoli maisia tunu ia ai mana ia tele por kalame nei ia e so tai lava foi ia I ofisa fa pea I lau lava ngana Samoa le se fonga la mo Wellington e 2 minuto te nei le tu lai se forma tasi ta tara lo tātou fa fianga so filoi ia ma lo lava ia le mafto mai le taimi o le tai au
sao kele o i melna. Whaftai. Ole
Ai se moe manatu Ma e tau se anu Walangona I le tino le fia afu Le la awo le ola Matanana tele lo olanga Moi inia maoloi mata Imoso oi malana au auna Wa ilunga o le maunga Ono sa itaua o mawhawhaunga O loa lopa moni lena Ia e polonga Matatali le tinga o le alofa E mana tua pe oe Io mana o lasi ua le moe Fa alongo I le sau Fa amani e loto Tu uolo upopole Tauno foai o la manava Le masina tua afa Le fili o tama Moso oi malana au auna Wa ilunga o le maunga Ono sa itaua o mawhawhaunga O loa lopa moni lena Ia e polonga Matatali le tinga o le alofa Moso oi malana au auna Wa ilunga o le maunga Ono sa itaua o mawhawhaunga O loa lopa moni lena Ia e polonga Matatali le tinga o le alofa Matatali le tinga o le alofa Matatali le tinga o le alofa Ia le nau whaafonga lea tunu I le pese mātangofie o si ufonga malie o le RSA. Ia mo le pese ua whaingoina
ia o le mosoi ia pe le pese le tu sina le o pese le tiamaa ia le ua a to suina le tele o foi pese ia me se fo il pese o foi pese le aula sei pe ona fa fonga iai ia le pese na ia na to sina le o foi pese le tiamaa wa to lua se fulu 5 minuta tali tu la se fulu le lua i New Zealand nei ia manatu ia ese la fo tatu taimi ma taimi isi tu o mafuta mai ia le tatu tu ia iso se vaenga le langi ia fa i le awa uli nei po na fo ua fa solo ina pongi sale tu o lo e au mai mai ai ia matou faatalo fatu malo le galue fa pesa galue ana leila ale wa malo lo mel nei taimi wa pongi sa fo le na vaenga le langi o lo e mai mo mai ia manuia ia malo lo ngole nei fiafia te utou ia wa matou la vai i New Zealand nei ia le taina le tu la se fulu le lua le o to lua se fulu minute tars fulu lua ile uli nei o le aso lua se fulu le fitu le masino Januari ia ai manuia lava ia fuafuanga lo fianga i mautou ia ai fa pe ai foi ia mautou lo nga lue mai ia o pese la foi nai ma nei foi ai tata atu nei va nei pese na ia e fai mali ia nga luenga o foi fa top ina ia awa ai pese wa o foi le o foi le tulanga le mo le pese manga lue ese le mana ia e te le ia la ngona i se tinga ina ia e te le ngona i se le lava e te le ngona i foi se foi le se le fia ia wa e pese ai upo le pese ma fai la unga luenga e matua so longa le leia la unga luenga i le aso ma le aso tango lai fata i tai ia ona e tali tonu le la utala ele umi ana na volele na fa pe ona fe sa oka na te tu se masini ai tango la volele tata tu nei ia pese ana tango ia usu ele umi ana e fa ia ai kia na tali pese ma usu ma fa nga luenga le umia ai umala oka afa pe se fululua pusa le tau fai e turi le taina se fululua ele umia mena mo taua mo nga lue fia mo fai fia nga lue le aso a fai fa ia te fi o tau fa tu mu se pusa a wa foi se lo ia nga lue ngai fai ai fai fia nga lue ngai pe no tua sau ia al me vole le fai fa fai le fia ia e te fiu e tau whaatumu se pusa voi lele o lau okana e whai. Ia mea lea. Manu ia lama ngā nuenga lo whianga i moutou. Ia mai e whai fia tātou ngā nuenga le nei aso. Awa nei si ita. Wa te ita loa, si lei pe alme whale pe ita. Ua te ita na no whale e whai ngā nuenga. Ia wa tupe a tile ona whalele ona e le fia pe a vai atu jangata na na te le fia le tau whai ngā nuenga. Wa to luas 10 minute ta le tu la se fu manlua va talo va tsunga Apollo ai tu ia mafuta mai ia male to tele to ia mai mo male tatu a Facebook nei te mo ta au mo YouTube a pe foi nei ma tu lo fa lo mai ma fa fo mai ia ili tatu wala le o le tasi ono tesi male tasi fa mo si fonga la mo e tone ya lu male tatu pese na
Ka fatalafatu le fatua ia telefou se a pesifoti ma lo lava le mafta mai. Tautua e facia e pula lava so alofana o avatua e angalia tafia toe fana mai se manava
Ole fa fonga pele tautua si fonga la mua mana fa fianga si fere nei taimi o le tae au ina ua toe iwa minute ia o na taro lea o le itu la e se fulu ma le lua. Tara se fulu ma lua fa pongo tara fau matala mai Samoa ia matatou musika o le uli ia e pei o na masani ai. Ia ai toe fa malo atu nei taimi malo lava fo ile ona sa i fe au mga luenga ia a o ilatou fo i o lo nga ia tu fo i whangotango le nei fo i tai au, ia, tautua nā le saonga le mua tau, ona wha mua le saonga le mua tātou, ia ona pea whapea o ile o tāre whea ngai le tūlanga lo iei le tai, ia i le vāenga o lo e iei, ia, tautua nā wha mua pea le saonga le mu, ona nau, ia, i le vāenga foi o lo e anga iei te whangotai, ia, ai tupuini wha lave lave, ia, ai maisi lau foi pea whapea o nai tau te anga i foi, ia, Fata fauna i whanau ia i toi lua vai aso ia po le toi vai aso ma nai aso o te toi o lato tuanga ia taitua nā ia i te ila foi ua toi whaale tonu pe manu atu se le whanau ia o tā pena i foi lato ia onga o le nitau sanga ia manuia lava foi fo whanga le nitau o le tātua tunu toi 5 minute tā le tu la se fulmaritasi tā le tu la se fulmarilua ia matatou whaafianga so i filoi ia lo au ina tu pea ia wa fo ila tau lo mana o mia lava ni musika o le tai au ia a fia ngai o tau ia i ngā luenga i tono whare whai ngā luenga lea wafi ta vale ia e wha malo atu nei taimi malo le foe ia so se ta vale lava lo e ngā lue ai ma e whelua ia i lunga le awala wha mnatu masani lava ia le tātou tautua ia wha mua pea le tātou saonga le mu ia wha fianga so i filoi na wala leo si fonga la mua ia nei taimi o le tai au Fale
Talofa lava I telefou o le si ufongo le laumua mai I Wellingtone o le tala mua. Ua amata o nā luifo I lalo le taunga tā o le soifuanga I atuno I fafo, mai ua velea ma whaamalo si au mo tangata o New Zealand I le manatu ua le o toe mamau nei ai whapena fo I o na muta le arua e pēr I lunga o le tau o loa I le tonu o le tunuu. Nā whailo mai le Leo Gerald Kerr o le whaletupe o le Kiwi Bank, o whainu mera la tau mai nei o le tau o le soifuanga I le tonu o le United States o Amerika, ua tāla whengai ma le tūlanga sa manatua I mua. O le vai aso na tenei sa whaadia mai ai le malo Amerika, le pa uifo I le ono ma le afa pasene o le tau o le soifuanga I le tonu o le atunuu I le masina o te sema, ma I le iwa tesi ma le tasi pasene sa iai I le masina o Iuni, o se au whainga o pito mawa ai lea I le tono le whaase furu tausanga ua mawae. I New Zealand ei, sa malo ia mai e le whaletupe whaaleo le Reserve Bank, le ono o atu o le tau o le soifuanga I New Zealand I le fitu ma le afa pasene, ma I le fitu tesi ma le lua pasene na iai I le masina o te sema. Sa tangia fo I lea walo anga le Reserve Bank, le ono o atu I le lima ma le afa pasene, o le fua o tului o tupe ai talafu po le OCR, ia Iuni, o na tu mawai lea mo se tausanga a toa. Pei taila, e tai tonu le Leo Gerald Kerr o le Kiwi Bank, wa le o toe wa mao se taimi, ai amata o nā luifo I lalo le mao runga o le tau o loa, mai o lono winga, o le amana o mi ai le Reserve Bank, e whaititia le mao runga o tului o tupe ai talafu, a o le I uma ia le nei tausanga. E tusa o le afa o le sitanga o le tau o loa, wa awhi ai tangata o New Zealand, na mahua mai ia tunu I fafo. Mai o le manatu o lo iai, e le tau no pa uifo le tau o loa I le whapasene, I le whaai unga o le tausanga le nei. Ua pa uifo I lalo o le luas furu afe le au whainga o mai whau o le COVID-19 furuiva I le tono o New Zealand, e tu sai o le lipoti lata mai nei mai le mitanga luenga le soifua maloloina. O whamau maunga nei sa whalau I tele ina mai le asonga fua nafi, na tūlai mai ai, e se furumale iwa afe se lau fitus furu iwa la whai o mai whau, ai limas furumale fitu la whai o maliu I le tono o le vai aso na tua na I tunei. O maliu nei e limas furu fitu, na awhi ai e se tawa I titi lalo ifo le se furu tau sanga le matua, ma leisi to atasi le vā le se furu ma le se furu iwa tau sanga I le matua. Whainu mera nei e mō le vai aso lea na amata mai le asonga fua le aso iwo Januari se ia o mai le asa na tenei se fulu ma le lima o Januari lua ape lua se fulu ma le tolu. Na whaalima fo ia whapea e tolu se lau tolu se fulu tolu le a whai tangata sa tau fia I le tonu whale mai mo tonga fitinga e au fia I le toa malu I le tonu vahenga o mai tinga ina. O le vai aso te wai, sa tūlai mai wha mau maunga nei le mtanga ruenga,
I le luas fumal tasi afe ono se lau walu lima ia maifau ai lima se furu lua ia la whai o maliu ma le wha se lau luas fulua o tangata sa tau fia ai i te tonu o whale mai. E se fumal le fitu tau sanga le matua o se tau mai titi na maliu ona o se whale velave na fia ai i se malai mo wha se enga i skateboards i au ki lani sa o atu iai au nanga mo wha lewe lawe wha afosei i na ua lipoti a mai lea wha lewe lawe i le te au leiva i le pōle sana tenei i le malai ngō o le Victoria Park i au ki lani tūru tonu. Wha ilo mai ai leo leo o le telavou na manua sa au inatu i le whale mai mo tongo fitinga peitai na umai lo nola i se teimi muli ane. I le Ayo Nelson sa wha mauni mai ai leo le maliu se li na mawatu ua le manawa i le sami i se matawhanga i le fiafio le sa wha iloa leo le nei li i fast full tolu te sanga o le soifua na maua i le sami i le Tahuna Nui Beach e mai ta tauma whai e iai so sani mua ia e wha sao i nailo na soifua peita ai e le i manuia. Na toi whaia i la son nafi nisi sua suenga o le sua vai a toa ma le sua sami i le nuu ingo o kai teri i le tumalo Tasman ona o le tūlanga mau lunga o ni siama o ona po bacteria sa mau ai te lui nei i se vaenga o le ngata i whale o lea fo i pito nuu. Na iai ni la wata inga i le whaenga o le vai asana te nei mai le pulenga o le Tasman District Council lea sa whautua i nai tangata ina i awa le tae e le sami ma awa fo i le tau mawhaina ni fi ngota mai ngata i whale o le whangaloa le Stephens whapea ma le Dummy Bay ona o tūlanga sa mai tawina i niurua i suenga na whaia i le vai aso o mawai. Whairo mai ai le pulenga o le bacteria o lo a fia e mawhai o na mamai ai tangata o le ala le tā wai le awa ne i fe auzi le sami pe tau mawhalia fo i fi ngota mai le vaenga o le ngata i whale se i aulia le aso luas fulu o le masina nei o Ianuali. Wa uma fo i o na suesueina le sua vai le mana o mia i le Stephens Bay ai ele i mawai i ale mafuanga o le siama le nei ai o loo masalamia i le pulenga le ono mafua mai o le nei siama i le taimi o ti munga mamafa sa iai i le vai aso taluai. Ua whamaania mai e leo e na o le tasi lava le tangata sa malanga i le taamale lena palasi i le waitafe mai se awala lau papa i saute o le ai o tuaisol i le sa. E pei ona ta ua i le tātou tala i le aswana nafi o le taamale na pau i le waitafe mai le awala tele numela balu e le mamao ma tuaisol pe tusa o le fitu i le tae ao le sa. Luas fulmale iwa tau sanga le matua la ave taamale le na maualo na tino maliu i le vai i le fiafi o le sa. O le taimi nei o lo fia tala noa le leo inisi sa ono moli mawina ia le nei faala me lave. O le vevesi le na tupu i le tono se pasi longa hati las foreile ua mawae ua langa langa ai manatu o tangata mai ua faali ai nisi a tonu ua te tau ona iaini leo faapitoa le saonga le mu mo tangata fe malanga ai le tono pasi mano fua afi. O le misa le nei le tono se pasi sa tau fia ai leo i tangata e toono ma molia le fao mea ai na manu ai manisi o le pasese. O te maiti e to lima ua tu inatu i lintanga luenga e whea ngai ma le vainga o tūpulanga telavou le Youth Services ai o le tamai ta i se fruiva tu sanga i le matua ua molia ai le whaalawelave o le ato e tūla ai luma o le whaamisinonga i Lower Hutt i le aso luas furuono o le maasina nei. E taru mai le whaalawelave ua whaalia nisi a tonu pe ua te tau ona iaini leo whaapitoa e ngā lulua i le vainga le saunga le mua te ngata whe malanga i pāsi a toa mana whaafi a wale pui ngā le saunga le mu. Whaalia mai e le whaalabo tonga o te ngata e whaonga ina a wala whela awa inga whaitele le Public Transport Users Association o la tau mai tau ina le whaatupula ia pēo i tu a inga mio le manuia whaape nei e lama tia ai le saunga le mua te ngata lautele mai ua mana o mia le mawe whaia i ai o se fuafuanga. Ta o mai le whaatonu o le whaalapo tonga o le li e soa whaia John Reeves o le tausanga taluai
e tele mano no ai tu ai ngo fa le lave fa pea sa mai te wina ai mai se tono no fo afi I au kilani a le la o fa be fo yo na mai isi va ngo le tunu e au fi ai le lo mua I Wellington e ma isi ai te tele na ta o fo I Reeves o isi tunu I fa fo e pe o pele tania su I se lani fa lani ma sia mani o ia la tu le fa apitola va mo a wala fe la o ingo fi tele e au fi ai pasi mo no fo hafi mai o tau fo yo na ia se fa inga fa pea e de tonu o New Zealand ai Ua amata I le so ona mawhai ona siaki e alo mawhana wa aonga I lunga o veso ta inga tele wawawe ia le taunu unga o la tau suenga o le tu spasi o le NCEA le sa whenga iai le tausanga ua tua nai whaalia mai le pulenga o suenga ma whaai longa tau loa le malo New Zealand le NZQA o whaai unga uma o le nei suenga mo le silia le salauonas furuafe o tama mo teine aonga ua maua nei I le latou upenga o veso ta inga. Wa awa noa nei le whanau I sila ma siaki le leile tau unga o latou tau mawhai ma wha mautui nai ia po maua ni o latou awa noa e urufale ai I universite a tau foi manisi wha ailonga wha apitoa. O le ata tala pēle ofisa o veso ta inga o le NZQA se I au nia le tu lai malu I le poa nā nei mai o le anga luai nisi tangata whainga luenga wha au pōpō mo le te lio ni wha avesilia ta mai tia aonga e tusa o le taunu unga o la tu suenga nei o le NCEA. O le numela o le contact center e mawhai o na feso ta iana iai o le o walu se lau ono iwa fitu lua iwa ono o walu o ono iwa fitu lua iwa ono. O ti munga ma mawha sa whai nai nisi wa engo New Zealand la amtanga o le nei tu sanga ua te le lava se a fianga I lau whai pis nisi ai mai se la taua iaia ti na e o tulisi I mo tangata ta whao mai moa. E le ngata ina ua lua tu sanga so o le aini tulisi o no le wha mai ko viti ai o le nei fo I o toi a whaina no whanga masani o na fia tangata ta whao ma siasia tu iai ona o wanga mamafa ma winga lolo wa le tau I le amatanga o le nei tu sanga. Telepis nisi wa faina ina ua le tau nuu ona malanga atu iai tu lisi sa wha moe ta whao iai ona o winga wha le tonu o le tau. Ai mai se apis nisi wha moe I le langi le leo aso ma le toa maa lie o le tau. O stasio iapis nisi au fi ai le Dolphin Seafarers ona e mana o mia le malu ma le langi le leo aso e whaatino aia latou malanga whaapitoa mo tu lisi e fia mata I a foi nei o Dolphins I le Sami. Whaalia mai e le whaatono o lea kompani o Sila Favored. Sa wheo lolo le teimi o le wha awa sa iai le fiso swani mai le malo mo la tau. Ai o le teimi nei e le o toi maua le fiso swani. E o ane I le sana tenei e na o le wha le a whainga o ni malanga o mawhai o na whaia le kompani e wha mautui Mount Maunganui I le neito sanga a toa lua a whelua futolu o se tūlanga pa tele pe a whatusa I le tūlanga e māsani ai moise I le taimi le nei o le tau mawhana. E le ngata la le Dolphin Seafarers a e whapea fwoi o nā whaina I winga lolo wao le tau I no whanga e māsani o no fia tangata e a siasi atu iai ma to ngā la wapi ai I pe whai ai ala tau camps. O se swinga tele ua whaia le malo I a pani I ana whainga whaavae mo tupe whaalu I mea tau I le puipuinga o le whaatupura I peo le malo si le malo saina o whaalia e ono iai I ni o na afianga mo le malo o New Zealand. E taru mai le tau tele lo na lua le lololangi sa tele lava ina whaalango lango I a pani I le malo le United States o Amerika I tu langa tau I lona puipuinga. Pei tai lai le teminei o le o mana au Japani ina ia ngā lulue wa alua ma Amerika I mata upu tau I lona puipuinga. O le asfori terwai au ia il palmia Japani o Fumio Kushida I sanasi singa I Washington sa ia whaali ai ua wha malusia ia lona tulanga po le wawhea loa I leo lona malo ma le United States. Whaalia fo I le lipele stene o Joe Biden le matua langolangoina ato toa Amerika o la ua wawhea loa I wha malo ma Japani.
O le tūlanga wā tangi ai se suinga tele o le whainga whaamai tau le pui puinga a Japani. O le tele o tausanga e le atoa se tasi o le pasene o le GDP a Japani e whaaru ilo no pui puinga. O se a whainga pa utele lea pe a whaatusa i isi ma lo ma tunu o le whaalapa utonga o ma lo le G7. E o lau fo ia New Zealand e te lea tula na tupe whaalu ilo no pui puinga na ilo o Japani o New Zealand e tasi ma le afa pasene le GDP le taimi nei. Pei taila o le o whailo mai nei le malo Japani e le tau ona o atu i le tausanga i lua afe lua fulfitu ua whaalua ina le afa inga o na tupe whaalu i mea tau le pui puinga ma o ai i le 2% o lona GDP. O le taimi nei, o lo whenga i fo i le malo New Zealand la tau ma se ilo i longa o ana ia fo i whainga whaavai tau le pui puinga ta lua na amata mai ia le os whainga Lucia i le tunu o Ukraine. O aperila le tausanga te ruai, sa malanga sia i Japani le tamaita i paale mia ia Jacinda Ardern ma feilo i aima le paale mia i Japani ma ia whaali ai o Japani o se paanga ma se uo mo mai le malo New Zealand i le tono le itu langi o Asia ma le Pasifika. Ea o le whaiunga le nao telefou. O te toi whātalo whātu i se whaupoponga le tātou telefou mōre nei fo iaso o se mai e whaafonga. Na autasi umamatai o le fio anga o le pēa i lana whontanga le tai au na nafi. Matasi e le tō whauso li i matama paa, le tau eitu ma le sao whainga, ai meise le whautuanga mai le saa o le fio anga, le fio ngā whaumui nā le tupu fia. E angai se i whonga le teitai o le itua ngai, le fio ngā tu le epa lupe soli aisa i lele malia le ngoi. Ona o tina e to lua mai le afio anga, le na tula i mai ele whaafita uli le vaiaso te nei, na lafo i nei tina ni la fonga mawhai se mata opo whane ai ngā sā le fia ai atu i la epa. Ma o ai lava ina kola se tasi o tina le ofo tu i la epa, ma motu ai malana wha solo. Na te ena le teitai o le tua ngai le whaia leo sandetangi wha asanga i e tina, ona ua ia wha amangalo i ai nā ua. Ai i le i fonga le fio anga na tali le leia e tui le empa i lona ainga, ma feiloa ai fia ai. O se tasi o wha ai unga le fio anga, na tuwai le to i aingo ia tina, ma tafi e sea, mai le toi wha atanga i nei te tonu o lau ele o le pea. O tu unga na tu i ai, e toi a sio la ainga au le ta aina le tu la e wha, e pei o le wha ai unga, na au tasi ei matai o le fio anga. O le veia so nei wa amata i tā penpenanga a nisi o whaia o ngō sui whiwhiria mai a onga tūlanga lua e te tono le moto o polu. E toi ilo ai tu umole au unanga e amata mai la vai whana wa onga amata sa i wantu i le vasenga valu. Wa sila le matanga luenga wa onga mo le wha le leo le au unanga e awa i lava na toi wa edi mau talu vaenga o lo mo o mia i le wha le lea. E toi pou na ia mautu ma waa le wha te nonga o nanga wha whaia onga. E meise lava mo wha naulalo vao le antuna umole lo manai. O le whailoa inga le sufiei fina ngalo mato whae tu wha ta sia e tu langa o loo ta oto ai. Le wha te nonga le au nanga tau lai atu i alo ma whanau. O loa o tawina i te tonu a onga tūlanga lua i te tonu le antuna o. O le aso lulu e wha mai a ia o onga mo upolu. Ma wha solo atu i se la whai i le aso tofi ma le aso whareile. O le fionga le sui minister ma tanga luenga o tina ma tama i tai a tina o nu ma fio anga maanga fiso tai. Le fionga mulipola ana rosa ale mo lia o. O ia fo i le fionga le minister o tupe. O le launga a ami le whai masui o le malo. Na tatala ina le ofisa o le fono whaavae. A le tu malo whale atu numer wha i le whaai unga o le vaiaso. O whale ata wha, o le isi tu malo le na toi wha manueina i le salau limas furuafe, le na toi wha asafua le wha ai unga le tausangan te nei. E se mai le lua se la wafe le na wha amatu mua, mo le fausia ma le wha atotonga ino le monta wha ata se matutongi le aufai ngā ruenga, le ngā ruenga le na le ua tatala nei. Fautua le whionga le swimming star na tanga ruenga,
Ina ia whaonga te tau a wanoa mai aua ne i vale tu lima ne ia wanoa tā ua. Watu ina mai le malo e wha moe moe mole manuia leo tu malo le lumanai. Pe a le lei o na lufi lufi ni ma le lei e whaipule. Mala na komiti fonu wha avaya le tu malo. Ma le au whai ngā ruenga ne fiso soani māti na e tāla whea ngai le tu malo. Mai o whale ata wha. Wanga wa nei i isi vaya ngā tupe o te toi o le 2 miliona tā la. Mo le 2 tausanga watea. E amataia na ati na e wafuafuaina. Ua wha me i atu le vahenga o tu la whono mō ta wale awhia mtanga luenga o leo leo. E lona no whanga fau i mata autu le manga wha. O nisi o ngā yoinga mo suinga fau o wha ta atia mai. E le fionga le minista o leo leo. Le ana wha ai loa le fionga le komsina i awa pa aulongo i tina Filipo le vaiason tenei. Le toe tu ma ote le wa o nanga ese i esa atu wha atasi le mtanga luenga. E au fielo le toe fuata ina taun malala. O le vaenga o ta vale afi, male matanga luenga o leo leo. Pe anu wha ai loa e awa pa au. O lea whainga ina ia wha whainga o fia itiu te tau ave vaenga ese, ma tu i ti ai wha fi tau li ai mai. Ai ese mai malisilia ma le toa se lau i lanto o li imtama i ta ile ufa au popo nei il matanga luenga o leo leo. Ai fitu isi ava noa ia ufa sa lau il matanga luenga. E au fiai le ava noa mo le welfare officer. E il tutongi le tausanga mai le tos fumaltasi a whelua se lau fast food valu tā la. E le tols food tōt wa feiva se lau fast food tasi tā la. O le ava noa le ICT officer mo sa vai. O lo fatu langa le tutongi le valu luas ful lima fe. E le luas ful fitu a whelua se lau fitus ful valu tā la il tausanga. O le vaenga o le au ka muta e lua vaenga o lo fasa le lawina. Mai le vau le se fulu lua afe tol se lau iwa sful tasi tā la. E le sfulu ono afe valu se lau lua sful fitu tā la e le tausanga. Ma le ava no le maintenance officer. O le tutongi e le vau le sfulu lua afe tol se lau iwa sful tasi tā la. E le sfulu ono afe valu se lau lua sful fitu tā la. O lo iai si ava no mo li matama i ta e tusi tā lo sanga il matanga luenga. E na ia au sia le foi numero le o lo o mo o mia. E afe lua se fulu ma le fitu. O tala fawia manuia le ne yasol tātou atunu. Fa soi foia.
Senga ele o se polonga Saulua ka whaakofa Umalo ufia whaiawa Se suma O sini o na whauma O solo poko mawaluma Koe o vai fo I male suka E jam chonga Senga ele o se polonga Saulua ka whaakofa Umalo ufia whaiawa Se suma O sini o na whauma O solo poko mawaluma Koe o vai fo I male Ia o le whawhianga nā, ia e le o hao se e sua vai, e le o tātou fo i le e sua vai, ia o le tangi a le whaia vase I tulou, ia ina ua uma o na aile a inga o lonto o lua, ia e sa waliwari atu tu o le mkuka o le a whaila na la whaile le wo o le taimi e tausami aipe ai se I tulou. Ia, panga lea ia ua wha alo mai tātou ulo. Wa uma o na tau sami le ainga. Ia asa ole tu sa ole supo moala sa fai. Ia ai la sa fai se me ai le ainga. Ia sa kuka I fo ia si fai ava. Ia wa to fia leo so se tangata mau polo fo ile se tu lo po se fai atu le ainga. Ia ole o ia lona ia lea mata fai oi. Ia o tu ole mkuka. Ia amata mai lan tautua. Ia o le mela nan tupu. O le ua vela le mea ai, ua uma na whai le lotu, uma na tau sami, uma le ainga. Ia ua alu atu loa lasi whai a vai tua le mkuka. Ia po tua fo I o le whare o. Ia whai lana mea tau ai. Ia alala saluat fo le aina moni mawina si whai a vai. Le te o vai mo le supo. Ia alala sangi fia tua fo I whapea o le ala le ala la tumu lana ipu mo meole pe tai tolu ni ana vai mo pe fani ya ai pangalea o se tala fa noa ia e susu atu tata ulo la lea ia o fa allo mai vai mo ia o matuata vale mai na ole leisa I tonu so vai ia ona tangi tau tala ia le fo yo si fa ya va ma fa biane ia lona manatu ia malilie ainga ia ele o hau se iswa vai. Lua se fulu fitu minute ua te ainei tu la se fulu male lua. Na o mai atu ia tarafou matala mai Samoa. Ia o taima sani fo ine o whaafia fianga se filoi. Ia e mai sei foi. Ia o le nga ia tu fo I o le atu nuu. Ia mo ila tu sa ngā le lue. Ia ua fo isi na whamalo stino. Ia la tari ngā sua. Nto ia matai fo leo ngā luenga e pole tu la tasi. Ia e mona I mātua o lo whaafonga mai tonu a inga. Ia ua tari sua fo ne taimi ma tari di sua ia manuia lava ia tari ngā sua le nei uli ia mai se fo ia whaftai tu fo tātou programe au kuka ila tu na sa ngā seina ia tau maftanga ia anai matua ia manatua o le kuka ia e tele lava vaenga o le soifuanga e tau ona e whaamanatuina whaamanatu le fuala au le to ina malo matua inu pe a uman tau sami nei le uli ia ma so se taimi lava fo ia e ino ia na fuala au ma vai ia na appointment basically appointment session nei matua le nei au nei misi o le ma nei le tau e o e fa sa video fo I mo e fa tau no ina le na appointment pe fa pe whatever ona tu ina mai ona fo le ona pukle le appointment to ina malo matua ia e mo tatu wa ia lo nga lue ia na ona matu fa malo atu ma fa felo ia tu le taimi ma lo lava nga lue ia o por pese na ma atu ia ele o tātou ne suavi. Ai silia tu ai ona soifua malolo ina ia le inu sua vai vo le sa kai fa spovi male vai moa ma vai ngva pena. Ia ai la mar ka pisi vo le ton mar tamato. Ia vai la ia na ia la tu fa spovi ma vai ia ta ro tātou le sua vai male mar ka pisi le ton mar tamato. Wa fa support ka pisi mar tamato male risa. Alu rola I male fiu. Ia ua uma tama na ia lesi mela to e tangi ai famia le o tātou ni eiswa vai ia pe afa pe ona e malama le me soifo malo le ino swa vai ai markapis ia mal tomato vai la mana ia ai malo ia o fela fo isi kuka na te fa fonga mai ai ia na te tali sua nei taimi na tali lau sua po na fo fa tama tanga ia wole si vai ia stanga ta wole le
E sa fai lo runga lau e vai atu lo fo i fo le wa mata ona le ni fasipovi tono le supo. Ia te ia le u fa u. Ia ua fa pena tatou. Se o le hale mea ua mo le aso ia whaftai le atua. Suha vai o le hale mea toe ia. Whaftai le atua mo mea ai o le aso. Ia manatua ia o le pesele na umatu o le au se suha vai. Manatua ia le si loli na no le si ainga nai o matou nua. Whai lato wa whangota ia sola. Ia. Ia tulota miti no matou nua. Whai lele wa saule wa ofi mai le ava ia le whangota le ainga lea. Te vai le le ato i nua le wafu. Ia. Na watu au nei tamaiti ia lau. La tunga ruenga le lau mai le ai luma le whaloroa. Whaloroa le ainga lea. Ia lau mai pe toi leo ni atu se lua lau mai loma tangata lea sa kapteni po tangata le na le va. Ia. E fiat o tau na na lau atu. Ia pe tau atu e to ono. Pe to fian tamaiti ia. E vai ia te vai le istamiti na o matou nuu fa ingoa o le uru atu wa ola na ia na vai ngore atu e le fale o le uru atu ia pasia ne lo te fa no to met le fu o le uru atu ia a tamala iti vola ia e umba na lau le ia wo fo le ia tu rioso i runga le lori wa halu lori fo le e fa tau atu le matou tu malo. Ia, alu ala le loli vo le atau wala au ata mala iti e tua. Fatau atu. O tu le nu, fatau atu. O maasani ala nu ia o matu tu malo, maisi nu ia la talata tia matu. E va ai melo alu atu loli le fiafi, tamo mo e ne lota mito le nu uluma vo, tamito isi nu uluma. Ia, na toe fo i mea le loli fo, le wa toe fo i mai la ua toe saula fale. Ia e faa wau ale wala auna. Fata watu. Ia tate te ia vale. Wai tate te ia mata i tele au fata watu le. Fasa vile tate te ia le. Wala au watu le au ni ia au la itia i lunga le loli. Fata watu. Ai wala au maita le nuu le laina i au tafale au wala. Aisi wawai. Ia, o lea watu e 2 minute. O na talo leo lo itu na tasi. Le si fonga lau mua maana faa fianga. Ma lo lava nga lue. Ma lo le mafita mai ya fi fatalo fa mai fo il tato programa fatalo fa mai po fele fa le fa ngaluenga na te mafuta mai ai ya on tai na tu le o se pese ya po na fa ya u ngaluenga i tono fale ya po fa ya utanga lava ya vacuum ya mop le fale ya po na fo ya mona wa si fonga la mo fa fianga so filoi.
o se funga la au Pamatang o fia se tunga mau Te te wailo mahota Ai ole ala le sunga lo sola Hey o se ap sunga le lo ma Ua a asa ilo uola Ma ima pe ana e langona Sunga e talipia hola Hey o se ap sunga le lo ma Ua a asa ilo uola Ma ima pe ana e langona Sunga e talipia hola Hey o se ap sunga le lo ma Ua a asa ilo uola Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Io le fafazzi mai o pe au ilunga o le au Sala le manongi o funga o la au Ua ina ele sau Lo ufa ananau ia o e lo uau Ina ia tumamu Ia tini taulau La tafa amau Ia o le tuunga mau Luta sa folau Lelane ingau Wasouau le tau Le whaawhenga inga Ma le e ka le sia Na moli mau I le tatau tonga Sa o sia I lumau le atua Ia mau Leo tatua sa whaamanuia ia i taua E nā talasi o le whelanuai o le lalolangi o sua malie whaaniu a ati le mana o lasi a o le whaawai papa ia maua a ma mau sali Sia ta whanau ole olo taua olo tatoa fi
ava mātu polasa ai o loko tai pea lo tava. Se ua whaamalo le tawalo, whaamalo le tataha. Whaafetai lo tāpatapa i le la afa pe a fotu pe a ulalanga. Whaafetai lo tua lalo mo atu langi ta te aloina. Ai ia malu le vai lo finangalo. I se upu a maseanga ua talia a. Mai se lava pe a liva la ufoe ma e susuai. Alofa ma whaamangalo so vai vai. Ai si le fia e le tua le moni o lo olofa mo oe la utautonga e tuatas. Le whaafea mai ngā, ma le e ka le sia, na moli mau. I le tatautonga, sa o sia, I lumau le tua, ia mau. Na ia tatua sa whaamanuia, ia I taua. Na ia tatua sa whaamanuia, ia I taua. Le sifang mai le sunga ya ne ria au mua ya fa fianga fo nei taimi o le auli ya o fianga I pele tunu mai la tolo nga lue ya I malolonga ya mai se fo itali nga sua ma tau maftanga ya lo fianga yai mana I matua ya mo ila fo yo tali sua le nei taimi ma futa mai le tautua le sifanga lau mua ya ma lo lava ya le ona sai ya ma lo fo I le taua tai nga luenga na o te amata ya isi nga luenga le tula tasi I le auri nei ya mo ila tolo nga lu e pea lo fa o pea la to nga luenga ya na ma to fa ma lo atu nga lu ma lo ona sai o le isi tala le fo le ya le o tupu mai fa la lave ma la ve ma nua ya ma waiso I fu fa nau ata mata nei I paka ya le fa ya skateboard fa nau o lota fo le esa to fa lo ngona pe ata va ya to fo le fa se e mai tamiti ia mo ia la wo yele to mai fo ile ma fia ia ia fo I to inga ta longa ma vai ngata fa o I paka ia ai fo le tate popole ai te wa a se ia se fa se I si ma ia tate va ia le o manta pena ina ni se fo o pule nganu ia a se e mo ti no ai ale faia se puro fo le tali ile ulu e mo ti no ai a fa ina le soifua pe a ta tangi le la ia le o mai ta wat fo I pe na mai ta tu telefone la wano nei ia le o ma mo soifua se ta si fo yo o fa nau I Aukilani I pikatu I Aukilani yo no fa se nga fa pe I mo vai ho le skateboard ia na fa mana tu pe o me o tupu mai ia ma afia I soifua fa nau ia onia o nga fo I manile sona ia wa fo I fa nau mai se wa to telefone yo tatou ia tatou fa nau fia ile ia I vai ngo skateboard yo le fa se e lungo si ma fo ile le ia e lungo fa se e mai no o lo tapo pole ia pe ata vai atu fo ile le fa se e mai se tamai titi po se teni titi ia awa le lo ale me tupu e mo ia e fo le la o ma sani ma ia il fa ngole fo I to inga talonga ia se fo ia le lo ale me tupu ia le la wa fia ile ulu pe pale le ilalo tau le ilalo sima ia matua onga fianga ia mai o la fo I male ma mo le soifu e pela o sia fo I tamai titi ia wa fia le soifu fa ngole o le vai aso ia no vai nga fa pe o le o ta fa ma fia ai ma ia I paka fa pe ia e de lo ame tupu ai fa mana tu atu nei matua ia o lo fia o la to walo ile fo I to inga vai nga fa pe mo ta longa fa pe o fa se e lungo mo fa nga skateboard fo ia ele ngata I na I lungo o simana e fa pe fo I te fa ai lungo o wala fo ile
ia I food pa fo lele o ita miti ma vaenga fa pena ia ole ua to e se 5 minuti ona tale o le tasi ia ole si vaenga fo lele ia e masaro ia e tono le na fa te ia uma ia tangata New Zealand na nafi ina ua faalia e le Unilakapia Australia ia le whaamalo lea le sunga ia Dave Areni lea na whaimawhaia o le au Wallabies Australia ia lea ua toe sui mai ai ia le Australia lea sa whaia o ngaina le au Engelani lea na tuli Engelani le whai unga tausangan te nei ona o le anga fo ile leo le o I unga o ana taalonga ia le lau toe sui mai le li ina o Eddie Jones e sui ia Dave Rainey o New Zealand. Ia. O le tūle e fo le le taltala noanga i tangata ma I la tofu e to mai la kapi. O le pe lava le taimi lea ua toe ua fo le ia a tau le upu fasa mo le upu le sek ia ua tuli. Ia o le ua ia fa nga le upu na o le ua tuli Australia ia si fa ia o New Zealand lea of Dave Rainey. Ia ai sui mai ai le Australia le sa fa ia o le o Engelani. Le tangata le sa fa ia o mo fo le Australia le Wallabies o Eddie Jones. Ia Eddie Jones la le a tau veina le o Australia. Ia le po la langi le o toe a to se valu masina. Fitu le valu masina le toe ia ona fa tau ina le po la langi I falani. Ia I le tau sanga le nei. Ia o le la tu fesiri fo I po o lava la le taimi. Ia o le ua sui fa to pel fa ia onga fu le Australia le utele le Wallabies Australia ia o fu le ia ia e mafua ona a fu le fa malo lo ia pe tuli ia ni fa ia onga ia ele ngata o le e vava ai ia le la kapia le atu le atu no ia I unga na ta longa talu ona ve fa ia onga ia pe ia le tele ia ni fa I unga oni ta longa sa fuilia sa faya o ngai le tamani sila le o Dave Rainey ile au le Wallabies ia mo ia la sa malo esa ia ta longa sa faya inai ia e me se ia au fo ia sa le manatu Australia faya inai ia le sa faya inai Australia inisio au ia ngalo te inisio au le sa faya inai Australia o ve Dave Rainey ma faya onga ia le la o to sui fa to piana nafi ina wa mai le fo le pasala wil au le Unilakapia Australia ia wa tuli Dave Rainey ia ai sui mai ai ia tangata le nei o Eddie Jones ma lo fatai ia tatu tarsia ia vave ona ia o te ilo fo la fo wa ngai mai fo inisio o Unilakapia ma au Lakapia la langi ia ele faya onga le o Dave Rainey wa ia ia lo manatu e una avatu ese faya ese au fulele a Peltania vai au Peltania le pe o Wales yo lo fale tonu lava la to o temine e un te wa avatu fa tope ia tato tamale o Dave Rainey pe sui faya onga pe ye tono se o se pulenga I au ia Peltania ya ona fa ingo leva yaso le aso to na imalasa te to fitu le la fai waikato ia ele tu fa tu ala tu mu fo ia le fo pitonu u ile fa ingor vai aso ia wa ai mesel tatu tunu ia nga ia tapo ia le tatu au le manu Samoa te to fitu ma lo lava ia le fa fo mai ia vai la fu ana sa fa angia le taimel to Samoa ia ma ia le wane fo le e fa nga I le to fitu ma lango le tatu au te to fitu le fa ingor vai aso nei na sto na imalasa mana ia fo ia le nei fo weekend ia le ata mata fo ia I Lakapi ia mai se te to fitu le ia ma ole to taimi nei o te to fitu tonu New Zealand le vai le o te to fitu o le tau sanga muli nei ma le to taimi fo nei ia ole a fai ia te to fitu le vai te to fitu le langi I tonu New Zealand ia pe ia le la sui le fainga le la fai ai to se 10 minute ta le tu lai tasi le si fonga le mo Wellington fa fianga ia nei taimi o le auli ta pena fo ia wa fo te amatari o tonga le tu lai tasi ia o le to pen o le pese o le alingo o le pese sui lau fa longo le sunga pena huro Come
Le su fonga sunga ya penahuro ya mona pese ya sui lau fa longo yo e mana ya sui lau fa fonga mai tatu pese sui siro yatu ya wala fo ya lau to fa fonga mai ya malau to mai mo mai ya ilungo tatu penga tfailangi ya ilea taimi mele taimi ya meshe ne ya so tatu to tua le o to yo minuto na tale o le tula tasi ya ua mai afo mele tatu to tua ilungo ya la leo le tasi ono tesi mele tasi fa mo ina to malama lo fa fonga mai ia il tatou le tio fa longolongo mai se tono ainga ia mai se tono tavale ia ma tono mo tanga sengase ma mo to tanga tamatua fa tele lava le fa fonga mai il tatou tu o le yaso ia manuia lava fuanga o toe fa malulu tu fo ia se ale fo o se upo fo ile ole Tautua Mai la fa fonga mai ia malu ave fale o to finangalo ale la ta tu pese le onto fa salawina tu le o telefone Tautua Mai Samoa tatou mafuta i pele ilungo Facebook mo tatou YouTube ia mo ilato umalava o lo fa longo mai ile tasi o no tesi mo tasi fa mo fa soifu atu le taimi ia lo fa fo ile sunga ya yoasa isa akole mafuta mai pango e muk Samoa ia mo se fo ile sunga e pro so Apollo I2 ia tamai tio le eka io e sa pe ia sa lo mate io tamai tio le ole pupu fo le o tang malo lava fa tai lava to e fa minute ia ona taro lea o leitu la e tasi. Manuia le toea ia tu ngā luenga leitu la tasi la tolo a toea amata le tasi la tu ngā luenga. Leona
mapo mapo uku ai le ai se fa'atinonga o mea e nunungi e u ina mafola fola le avio che riso ua maunuina le alofa talo fai le fai
Talo falava I telefou le si ufongo le mua mai I Wellington o le tala mua. Ua amata o nā luifo I lalo le taunga tā le so I fuanga I tuno I fafo. Mai ua velea ma whaamalu si au mo takato New Zealand I le manatu ua le o toe mamau nei ai whapena fo I o na muta le arua e pēr I lunga o le tau o loa I le tonu o le tunu. Nā whailo mai le li o Gerald Kerr o le whaletupe o le Kiwi Bank o whainu mera la tau mai nei o le tau o le soifuanga I le tonu o le United States o Amerika ua tāla whengai ma le tūlanga sa manatua I mua. O le vai aso na tenei sa whaadia mai ai le malo Amerika le pa uifo I le ono ma le afa pasene o le tau o le soifuanga I le tonu o le atunu I le masina o te sema mai le iwa tesi ma le tasi pasene sa iai I le masina o Iuni o se au wha inga o pito mawa e lea I le tono o le whaasa furu tausanga ua mawai. I New Zealand ei, sa malo ia mai e le whale tupe wha leo le Reserve Bank, le ono o atu o le tau o le soifuanga I New Zealand I le fitu ma le afa pasene, mai le fitu tesi ma le lua pasene na iai I le masina o te sema. Sa atangia fo I lea walo anga le Reserve Bank, le ono o atu I le lima ma le afa pasene, o le fua o tului o tupe ai talafu po le OCR, ia Iuni, o na tu mawai lea mo se tausanga a toa. Pei taila, e tai tonu le li o Gerald Kerr o le Kiwi Bank, wa le o toe wa mao se taimi, ai a mata o nā luifo I lalo le mao runga o le tau o loa, mai o lono winga, o le amana o mi ai le Reserve Bank, e whaititia le mao runga o tului o tupe ai talafu, a o le I uma ia le nei tausanga. E tusa o le afa o le sitanga o le tau o loa, wa afi ai tangata o New Zealand, na mahua mai ia tunu I fafo. Mai o le manatu o lo iai, e le tau na pa uifo le tau o loa I le whapasene, I le whaai unga o le tausanga le nei. Ua pa uifo I lalo o le luas furu afe le au whainga o mai whau o le COVID-19 furu iwa I le tono o New Zealand, e tu sai o le lipoti lata mai nei mai le mtanga ruenga le soifua maloloina. O whamau maunga nei sa whalau I tele ina mai le asonga fua nafi, na tūlai mai ai, e se furu male iwa hafe se lau fitus furu iwa la whai o mai whau, ai limas furu male fitu la whai o maliu I le tono le vai aso na tua na I tunei. O maliu nei e limas furu fitu, na awhi ai e se tau titi lalo ifo le se furu tau sanga le matua, ma leisi to tasi le vā le se furu ma le se furu iwa tau sanga I le matua. Fwai numera nei e mō le vai aso lea na amata mai le aso ngafua le aso iwo Januari se ia o mai le sa na tenei se fulu ma le 5 o Januari lua afe lua se fulu ma le tolu. Na whaani mai fwai e whapea e tolu se lau tolu se fulu tolu le a whai tangata sa tau fia I le tonu whale mai mo tongo fitinga e au fia I le toa malu I le tonu o vahenga o mai tinga ina. O le vai aso terwai, sa tula I mai whaamau maunga nei le mtanga ruenga I le luas fumaltasi afe ono se lau walu 5 ia mai whau ai 5 se furu lua ia la whai o maliu ma le wha se lau luas furu lua o tangata sa tau fia ai I te tonu o whale mai. E se fuma le fitu tau sanga le matua o se tau mai titi na maliu ona o se whale lawe na fia ai I se malai mo wha se enga I skateboards I au ki lani. Sa o atu iai au nanga mo wha lawe wha afo sei I na ua lipotia mai lea wha lawe le te au le iwa I le po le sana tenei I le malai ngo o le Victoria Park I au ki lani tur tonu. Wha ilo mai ai leo leo o le talavou na manua sa au inatu I le whale mai mo tongo fitinga peitai na umai lo nola I se taimi muli ane. I le ai o Nelson sa whaamau mai ai leo le maliu o se li na mawatu ua le manawa I le sami I se matawhanga I le fiafio le sa whailoa leo le nei li I fast full tolu te sanga o le soifua na maua I le sami I le tahuna Nui Beach e mai ta tauma whai e so sani mua ia e whaasau I nairo na soifua peitai e le I manuia. Na toi whai ei la son nafi nisi suenga o le swa vai a toa ma le swa sami I le nuu ingo o kai teri I le tumalo Tasman
ona o le tūlanga maulunga o ni siama o ona po bacteria sa mau ai te lui nei i se vaenga o le ngā tei whale o lea fo i pito no. Na iai ni la bata inga i le whae ngol vai aso na te nei, mai le pulenga o le Tasman District Council lea sa whautua i nai tangata ina i awa le tae e le sami ma awa fo i le tau mawhaina ni whingota mai ngā tei whale o le whangaloa le Stephens whapea mo le Dummy Bay ona tūlanga sa mai te wina i niurua i suenga na whaia i le vai aso o mawai. Whairo mai ai le pulenga o le bacteria o lo a fia e mawhai o na mamai ai tangata o le ala lea tā wai le awane i whi auzi le sami pe tau mawhalia fo i whingota mai lea vaenga o le ngā tei whale se i aulia le aso luas fulu o le masina nei o Ianuali. Wa uma foi o na suesueina le sua vai le mana o mia i le Stephens Bay ai ele i mawai i ale mafuanga o le siama le nei ai o loo masalomia i le pulenga le ono mafua mai o le nei siama i le taimi o ti munga mamafa sa iai i le vai aso taluai. Ua whamania mai e leo e na o le tōtasi lava le tangata sa malanga i le taamale lena palasi i le waitafe mai se awala lau papa i saute o le ai o Twaisol i le sa. E pei ona ta ua i le tātou tala i le aswana nafi o le taamale na pa u i le waitafe mai le awala tele numela balu e le mamao ma Twaisol pe tusa o le fitu i le tae ao le sa. Luas fulmale iwa tau sanga le matua o le awe taamale le na maualo na tino maliu i le vai i le afiafi o le sa. O le taimi nei o lo fia taranoa le leo inisi sa ono moli mawina ia le nei faala me lave. O le vevesi le na tupu i le tono se pasi longa hatilas foreile o mawae walanga langa ai manatu o tangata mai o faali ai nisi a tonu o de tau na yaini leo faapito le saonga le mu mo tangata fe malanga ai de tono pasi manofo afi. O le misa le nei de tono se pasi sa tau fia ai leo i tangata e tono ma molia e le whao mea ai na manu ai manisi o le pasese. O te maiti e to lima ua tu inatu i limtanga luenga e whea ngai ma le vainga o tūpulanga televau le Youth Services ai o le tamai ta i se fruiva tu sanga i le matua ua molia ai lea whaalawelawe o le ato e tūla ai luma o le whaamisnonga i Lower Hutt i le aso luas furuono o le masina nei. E taru mai le whaalawelawe ua whaalia nisi a tonu pe ua de tau na yaini leo whaapitoa e ngā lulua i le vainga o le saonga le mua te ngata whe malanga i pasi a toa mana whaafi a wale pui ngā o le saonga le mua. Whaalia mai e le whaalabo tonga o tangata e whaonga ina a wala whela awa inga whaitele le Public Transport Users Association o la tau mai tau ina le whaatupula ia pēo i tu a inga mio le manuia whaape nei e lama tia ai le saonga le mua tangata lautele mai o mana o mia le wawe whaia i ai o se fuafuanga. Ta o mai e le whaatonu o le whaalabo tonga o le li e soa whaia John Reeves o le tausanga taluai e tele mano noa i tu a inga o whaale me lawe whapea sa mai te wina ai mai se tonu o na fuaafi i au ki lani. A o lea la ua whawe fo o nanga i mai i isi vaenga o le tinu e au fi ai le lau mua i Wellingtone ma isi ai te tele. Nā ta ua fo i Reeves o isi atunu i whafo e pei o pele tānia su i se lani whalani ma si amani o iaia la tu leo whaapito lava mo a wala whela ua inga whaitele e au fi ai pasi mana whahafi mai o tau fo i ona iai se whainga whapea i te tonu o New Zealand nei. Ua amata i le so o na mawhai o na siaki e alo mawhanau a aonga i lunga o vesota inga tele wawawe i le taunu unga o la tau suenga o le tūs pasi o le NCEA le sa whenga iai i le tausanga ua tua nai. Whaalia mai e le pulenga o suenga ma whaai longa taua loa le malo New Zealand le NZQA o whaai unga uma o le nei suenga mo le silia le salauonas furuafe o tauma mo te ine aonga ua maua nei i le lātou upenga o vesota inga. Wawa noa nei le whanau e sila ma siaki le leile taunu unga o lātou tau mawhai ma whaamautu i nai ia po maua ni o lātou wawa noa e urufale ai i universite a tō foi manisi whaai longa whaapitoa.
o le ata tala pēla ofisa o fiso ta inga o le NZQA se iau nia le tu lai malu i le poa nā nei, mai o le anga luei nisi tangata whainga lunga wha au pōpō mo le te lio ni wha avesilia ta mai tia aonga e tusa o le taunu unga o la tu suenga nei o le NCEA. O le numela o le Contact Center e mawhai o na fiso ta iana iai o le o walu se lau ono iwa fitu, lua iwa ono. O walu ono iwa fitu, lua iwa ono. O ti munga mamafa sa whai nai nisi waenga o New Zealand la mtanga o le nei tu sanga ua te le lava se a fianga i lau whai pis nisi ai mai se la taua iaia ti na o tulisi i mo tangata ta whao mai moa. E le ngata ina ua lua tu sanga so o le aini tulisi o no le wha mai ko viti ai o le nei fo i o toi a whaina no whanga i masani o na fia tangata ta whao ma siasia tu iai o na o wanga mamafa ma winga lolo wao le tau i le amatanga o le nei tu sanga. Telepis nisi wa whaina ina ua le tau nuu o na malanga tu iai tu lisi sa wha moe moe ta whao iai o na o winga wha le tonu o le tau. Ai mai se apis nisi e wha moe moe i le langi le leo aso ma le toa maa lie o le tau. O stasio i pis nisi au fiai le Dolphin Seafarers o na e mana o mia le malu ma le langi le leo aso e whaatino aia lato malanga whaapitoa mo tu lisi e fia mata i a nei o Dolphins i le Sami. Whaalia mai e le whaatono o lea company o Sila Favored. Sa wheo lolo le teimi o le wha mai a wā sa iai le fiso swani mai le malo mo la tau. Ai o le teimi nei e le o toi maua le fiso swani. E o ane i le sana tenei e nā o le wha le a whainga o ni malanga o mawhai o na whaia le company e wha amautu i Mount Maunganui i le neitau sanga a toa lua a whelua futolu o se tūlanga pa u tele pe a whatusa i le tūlanga e māsani ai ai moise i le taimi le nei o le tau mawhana. E le ngata la i le Dolphin Seafarers a e whapea fwoi o nā whaina i winga lolo wao le tau i anō whanga e māsani o na fia tangata i asiasi atu i ai ma to ngā la wapi ai i pe whai ai ala tau camps. O se swinga tele ua whaia le malo i a pani i ana whainga whaavae mo tupe whaalu i mea tau i le puipuinga o le whaatupula i e peo le malo si le malo saina o whaalia e ono iai i ani o na afianga mo le malo o New Zealand. E taru mai le tau tele lo na lua le lololangi sa tele lava ina whaalango lango i a pani i le malo le United States o Amerika i tu langa tau i lona puipuinga. Pei tai lai le teminei o le o mana o Japani ina ia ngā lulue wa alua ma Amerika i mata upu tau i lona puipuinga. O le asfori tarwai au ia il palmia Japani o Fumio Kushida i sanasi singa i Washington sa ia whaali ai ua wha malusia i lona tulanga po le wawhelo ai leo lona malo ma le United States. Whaali fo i le lipelestene o Joe Biden le matua langolango ina ato toa e Amerika o la ua wawhelo ai wha malo ma Japani. O le tūlanga, wā tangi ai se suinga tele o le whainga whaavae tau le puipuinga a Japani. O le tele o tausanga e le atoa se tasi o le pasene o le GDP a Japani e whaalu i lono puipuinga. O se a whainga pa u tele lea pe a whaatusa i isi malo ma tunu o le whaalapau tonga o malo o le G7. E o la mfo i a New Zealand e te lea tu lona tupe whaalu i lono puipuinga na ilo o Japani. O New Zealand e tasi ma le 0.5% le GDP le taimi nei. Pei taila o le o whailo mai nei le malo Japani e le tau ona o atu i le tausanga lua awhe lua fulfitu ua whaalua ina le awha inga o na tupe whaalu i mea tau le puipuinga ma o ai i le 2% o lona GDP. O le taimi nei o lo whenga i fo i le malo New Zealand la tau ma se ilo i longa o ana ia fo i whainga whaavae tau le puipuinga ta lua na amata mai ia le os whainga Lucia i le tunu o Ukraine. O aperila le tausanga te ruai, sa malanga sia i Japani le tamaita i pālemia ia Jacinda Ardern, ma feilo i aima le pālemia i Japani, ma ia whaali ai o Japani, o se pāanga ma se uo mamaya le malo New Zealand, i le tono le itu langi o Asia, ma le Pasifika.
Ea o le whaingo le nā o telefau. O te toi whātala whātu I se whaopoponga le tātou telefou mōre nei fo iaso o se mai e whaafonga. Na autasi umamatai o le fio anga o le pea I lana whonatanga le tai au na nafi. Matasi le tō whauso li I matama paa, le tau eitu ma le sao whainga, ai meise le whautuanga mai le saa o le fio anga, le fio ngā whaumui nā le tupu fia. E angai se I whonga le teitai o le tuangai, le whionga tu le epa lupe soli aisa lele malia le ngoi. Ona o tina e to lua mai le a whioanga. Lena tu la I mai ele whaafita uli le vaiaso te nei. Na lafo I nei tina ni la whonga ma mawhai se mata opo whane ai ngā sā le fia ai atu I la epa. Ma o ai lava ina kola se tasi o tina le ofo tu I la epa. Ma motu ai malana wha solo. Na te ena le teitai o le tuangai le whaia leo sandetangi wha asanga I e tina. Ona ua ia wha amangalo iai nā ua. Ai I le I whonga le whioanga na tali le leia tu I la epa I lona ainga. Ma wheiloa ai fia ai. O se tasi o wha ai unga le whioanga, na tuwai le to I aingo ia tina, ma tawhi e sea, mai le toi whaatanga I nei te tonu o lau ele o le pea. O tu unga na tu I ai, e toi a sio la ainga au le taina le tu la e wha, e pei o le wha ai unga, na au tasi ei matai o le whioanga. O le veia so nei wa a mata I tā penpenanga a nisi o whaia o ngō sui whiriwhiria mai a o tūlanga lua e te tono le moto o polu. E toi ilo aitu o mole au unanga e a mata mai la vai whanau a onga a mata sa I wantu I le vasenga malu. Wa sila le matanga luenga wa onga mo le wha le leo le au unanga e awa I lava na toi wa edi mau talu vaenga o loo mo o mia I le wha le lea. E toi pou wai na ia mautu ma mawaa le wha te nonga o unanga wha whaia onga. E meise lava mo whanau lalo vao le antunu o mole le manai. O le wheiloa inga le sufiei fina ngalo mato whae tu wha ta sia e tu langa o loo ta oto ai. Le wha te nonga le au unanga tau lai atu I alo ma whanau. O loa o tawina I te tonu a onga tūlanga lua I te tonu le antunu. O le aso lulu e wha mai a ia o onga mo upolu. Ma wha solo atu I sala whai I le aso tofi ma le aso whareile. O le whionga le sui minista o matanga luenga o tina matama I tai a tina o nuu maa whio anga maang fiso tai. Le whionga mulipola ana rosa ale mōlia o ia fo I le whionga le minista o tupe. O le launga a ami le whai masui o le malo. Na tatala ina le ofisa o le fono whaavae. A le tu malo whale ata numero 4 I le whaai unga o le vaiaso. O whale ata wha, o le isi tu malo le na toi wha manueina I le salau limas furuafe, le na toi wha asafu le wha I unga le tausangan te nei. E se mai le lua se la wafe le na wha amatu mo mua, mo le fausia ma le wha atotonga ino le monta wha ata se matutongi lau whai ngā ruenga, le ngā ruenga le nā lea ua te tala nei. Fautua le whionga le swimming star na tanga ruenga. Ina ia wha o ngā te tau awa noa ma ia awa ne I vale tu lima ne awa noa tā ua. Watu ina mai le malo e wha moe mo le manuia leo tu malo le lumanai. Pe a le lei o na lufi ni ma le lei e whai pule. Mala na komiti fono wha avaya le tu malo. Ma le au whai ngā ruenga ne fiso soani maati na e tāla whea ngai le tu malo. Mai o whale ata wha. Wanga wa nei I isi vaya ngā tupe o te toi o le 2 miliona tā la. Mo le lua tausanga watea. E amatai ana ati na e wafuafuaina. Ua whaame I atu le vahenga o tū la whono mō ta awale awhia le matanga luenga o leo. E lona no whanga fau I mata autu le manga wha. O nisi o ngā yoinga mo suinga fau o whaata atia mai. E le whionga le minista o leo. Le ana wha ai loe le whionga le komsina I awa pa aulongo I tina Filipo le vaiason te nei. Le toe tū ma o te leo o nanga ese I esa atu whaatasi le matanga luenga. E au fielo le toe fuata ine taun malala. O le vaenga o ta awale awhi, male matanga luenga o leo. Pe anu wha ai loe au apa au, o lea whainga ina ia wha whainga o fiaitiu te tau ave vaenga ese, ma tu I ti ai wha whita uliali ai mai.
Ai ese mai malsilia ma le toa se lau i lantou o li mtama ita ile ua wha au popo nei in matanga luenga o leo leo. Ai fitu isi awanoa ia ufa asa lau in matanga luenga. E au fiai le awanoa mo le welfare officer. E le tutongi le tausanga mai le tos fu maltasi a whelua se lau fast full valu tā la. E le tos fu totu a feiva se lau fast full tasi tā la. O le awanoa le ICT officer mo sa vai. O lo fatu langa le tutongi le vā luas fu lima fe. E le luas full fitu a whelua se lau fitus full valu tā la le tausanga. O le vaenga o le au ka muta e lua vaenga o lo fasa le lawina. Mai le vā o le se fulu lua afe tol se lau ivas fu tasi tā la. E le sefulu ono afe valu se lau lua sefulu feitu tā la e le tausanga. Ma le awanoa le maintenance officer. O le tutongi e le vā o le sefulu lua afe tol se lau iva sefulu tasi tā la. E le sefulu ono afe valu se lau lua sefulu feitu tā la. O lo iai isi awanoa mo li matama ita e tusi tā lo sanga il matanga luenga. E na ia au sia le foi numero le o lo mo o mia. E afe lua sefulu ma le feitu. O tala fawia manuia le ne yasol tātou atunu o. Soifoia. Reggae music, straight from Bezenga Records. Nato Brothers, let's go.
Maria Nato Brothers ia mlepese fia vatu ia mafai maria mai na ia tatou mea o le uli a ol fatu tupea yo ai ia fai mai ai alei ia ngā luenga o lo whengai mautou ia ol fa natia ia te ua misi ia pe se fo i se whainga o se masingi o lo fai ia pere ana wala o ngā luenga o fai ia fai maria a ol so na fai fai le mu fai maria fai mautinoa ia mfai mai ai Luas furiva minute te ai nei tuna tasi na o mai a toi foi mal toi fa salawina o telefou ia ma Tautua Mai Samoa ele ngata o le nei aso ia ai fa pe foi ia le nei taimi ia ole wa tatu yai le toi tu la muli ia o le tatu tautua ia i lungo o le Facebook ma le tatu YouTube ia e mai ale tatu tautua i le tu la fia e lua Talo vat foi ia ele se ante le liva le o mafuta mai ia ai o tau no fale ia ma lo lava le mai mai ia ta fao ia mai mo mai ia o maron me fia ia ia ma lo lava tau atai o na ma foi la unga luenga na sa fai tono le ainga le nei aso ia na ona mato fa mani atu ia ma fa talo fatu ia ma lo le on sai ma lo foi nga lue ia ma le tau atai ia i fe au mga luenga ia o lo whianga iai ia le tātou atinu. Ia o wha fia ngana fo nei taimi tātou o le musika a leia le musika ia ma lia fo i ma nei le pito le pese ia e so longa manuia fo ia fua fuanga o le whianga i ma oi wae e fua la launga ioi ia i le pito le pese. Ia o le ua a whatonu lava le tula tasi tātou o le musika whai ma lia ma le tātou wa ouli a ul wha atu pia. Ja, sunga ja Sam Tukun.
sukuluma le lato pese tulo le gupta male au kilani sili le au le tau mai ai so sei tamai tie au le tie ti e lauta vale mona te un fa una pone e a fa e tu la poi e te lo stallo mai so te o ma to ma fai la po au me ma o i mai au e moli e fe moi moa i o te unga e fe i la fi alu atu li solo ta mai sa o le tuli e ta mai ta i e a fa e tu la poi e te lo stallo mai so te o ma to ma fai la po au me ma o i mai au e moli e fe moi moa i o te unga e fe i la fi alu atu li solo ta mai sa o le tuli e ta mai ta i o ma putanga fe i roi ai o tupulanga e tali e fate ai o ni me mama fa o ma luenga i uni e so pa mai sa o ata o le fe i loa i ma uso e te ai na fatianga o ma putanga fe i roi ai o tupulanga e tali e fate ai o ni me mama fa o ma luenga i uni e so pa mai sa o ata o le fe i loa i ma uso e te ai na fatianga Fa'afeauia o ele ua o pe afia fai sau fai poi ponga e nau lono fai mai pai se fai show o driver te tautua whaamaoni o le uso e alofa moni fei loa i ma uso e fatu i nano oli o te fa'afeauia o ele ua o pe afia fai sau fai poi ponga e nau lono fai mai pai se fai show o driver te tautua whaamaoni o le uso e alofa moni fei loa i ma uso e fatu i nano oli Yeah. Hey, yeah. What do y'all want and what do y'all need? The cream, the gala, we kicking it up. Been down for a minute, I'm back on my feet. I'm planting the seed, a word of the peace. Brother, she got us, you know what it is. My also my brothers, we down for the ride. 685, hey Joe. Olea, He's a man. pero imau solenge usau kana pua ka mai sa ore pau e pia ai awole masau ia mga kuai luga ore awala ele pa misa ai maka aka ai pa masangi so se kangaka e loa i kama mauso let's go
se mai. Yeah. Le fafianga mai le RSA ia ama le peselina ia o le faitulangi ia ma lo lava le mai mai tatou tunu le taimi o tatou fafianga tari ai fo taimi mai el tatou proklame le tulai lua le o to se full 50 minute ta le tulai lua ia ole fa so so pe fafianga so filoi ia wala fo o na te mafuta mai ia mai mo mai ia ile ngata I tono ngaluenga ia ai fa pe fo ia ila to lo mai mo mai tonu ainga ia mai se fo I tono mo tanga se ngase ia o tono ta vale ia po fera foi po se paka na te mai mo mai lau Facebook lau telefoni ma lo lava ia le mai mo mai fatala fat foi se tu sani risati ia mnatu na fenga I fe o nga luenga manuia lava ia nga luenga lo fenga yai ia fa pe foi ila to lo ta fa pe ia pe antele ale antele liva le lo ta fa pe le taimi ma lo lava ta fa ia in le taimi ia ale la ta tu pesele ia se inu sina vai le taupou ia ma stamalean ayuli taupou ia se ta tu pesele ia se inu sina vai le taupou ia ma haule sa ayuli ia ai fa mai mo mal tatu tu ne te so es fa to es 4 minute ia ona tale o le tu lai lua tale lua mai al tatu tu ele se mena FC le foi ngol taupou antelea ia le se fa fo mal tatu pesele mai les
a fionga ia ai ono New Zealand le ala ufua rosa ia ai se inu se mawai ia mas te mai tai lea sa mo e tatou siva le nei ia ni taimi o le aori. Talo fat foi ia le sunga i le wao ia se mitone na fa o Sofia mai ngā po vaenga fa fatai tele lava le mafuta mai. Ua meno metae le mumusi ona lanu e kose susana oi manu ua sasala lana manomi e ua osomi i se oli ola upui a ita ole alofa ele fa angaloina ola upui a ita ole alofa ele fa angaloina upui a ola utusi se wo ai fa umi ele anga le pupu e I ave fa se le mutu ka e alofa ia te wane isi o fatu ola upui a ita ole alofa ele fa angaloina ola upui a ita ole alofa ele fa angaloina Elenga loia ita Leta si po masina Na e musu mai Ma e tano mai fusi atu ita Tino e wamaniti Ei ua o taha mili mili Ola upui a ita Ole alofa ele fa angaloina Ola upui a ita Ole alofa ele fa angaloina Se fo mare le sunga ia le fionga ai ono New Zealand lea ia mo pese tuai lava na la ufua rosa ia ona pese la foi sui fi filo ia tu le taimi ia awa o na o e ulua vala foi le ia ia tu no una te lua ma wai fa pena te mlanga sa sole atara fatu le sa risati le ma futa mai sole I Samoa ia manuia lava ia malolonga mata faonga foi le taimi ia I leo I nai Samoa fa tole vave na o tamai Samoa sole pe ia la o isa vai mato o mai upolu mato o isa vai la wori I pase seri ya malo fai foi ma fai sina malo longa ma malo lo mai nga luenga ia wa to mai fo ia ona to ia mata foi le nga luenga manuia ia leo mo isa mo I ta faonga ma se singa foi ia inga sati ia alo fa tu mo le uso ma fa na watu matina la inga ma fa nau fai malanga atu ia manuia la foi ia ta faonga ole afenga I mautou manatua ia ole tatou mautou ave va ai lava seisi I mau ai Samoa eo ia lea manuia lava ia malolonga mta faonga ole afenga I mau ia fai me stato tala mai Samoa pole aljulanga nei Samoa ia manuia lava fo ia ta faonga ole afenga I mautou ia ole uso ia mane fatua ia mane no falo ia to taliu mai foi ia pe ia ona fai atu telo taimi ava ia tu lo wale isi poken mane tau non to esa
Ia pese nei, ia taina whaapito hatu mo o tō nai o lo mana o mia lava ni pese fo ile le pese ao le au uli e whaasolo i mawhau whaunga ma tō mana tuai vaenga o malawa le soifuanga ma le olanga o lo tātou ia nei taimi o le olanga talo fatu le sunga le whawhenga ia yese tu ia tua ma lo pasta ia manuia fo ia fo fuanga nei uli ia lo fatu mo lo sunga le fatua ma no falo ia la mo ia kilani to es 4 minuta tare tu la lua ale sunga a sive vaenga walese Sa ile malu
Le siufonga mātango fia le sunga ya sive vanga walesi ia ma le pese na ia o le alengo le pese tasi ia se isu elengo le pese. Ina ua tolu minuti na tā leo le tu lae lua ia o lea fo wa fa mai ai al tātou tautua o le nei fo yaso. Ia ai talu e ono leo fato atau nuu mai lava le lisi o le tātou au teito fitu. Tātou au teito fitu o le Manu Samoa ia i le taalonga le whai unga le vai yaso le nei le aso luas fulu maritasi o le asto na ima le sa taimi New Zealand ia i le aso New Zealand lua tasi ma le lua lo inga o le asto na ia ma le aso sa. Al tātou aula nei lewa tuina mai lisi le sunga i le whai aonga muri angatele Brian Lima o i la taula nei o waa fau ese a pelu mariko o waa vasa a fasua o Meilani Matavao ia o kapteni ia o Paul N. Slater o Neweli Leitufia Motu o Petaya Owen Niwe o Paul Scanlon Steve Onosai o Waina Sione Levi Milford o Taunuu Niu Levaea ma Falaniko Faafoi Falaniko ea matuna tuitama ia o le tātou aula nā leo whailo mai e le sunga le whaiaonga Brian Lima, muli angatele Brian Lima ia wa le vai le tamisanga teito fitu le whatanuina i Hamilton i Waikato ia i le whaiungo le nei vaiaso ia manuia le ala whaiva o tama whanau le tātou atunuu ia i whalanga mai a fōi ia wā ia tūlanga i tālonga Samuela tunu pele o mai ala tātou tautua le nei aso muli atu le ngā whaaftai tele ia tu sai o le maftanga mai le tau le lama le uso mai Samoa le poklame le ato le taiao ia e mai sei o le tau wha ina utu ina mai wha o watu o tātou wha salalaunga i le tātou ofisa au tū ia i nei i porirua ia i lea wai umare manuia wha tai talo malo fui tāpuai manuia ia fuafanga o toi o le nei aso mani nei auri ngā luenga o whiangere atunu a mesa tāpua i ngā mātua toi wheloa i la soa taiao si fonga lau mwe Wellingtone mātou te wha tō wha so i fōle malo le tātou atunuu.